우리를 사랑하시는 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre que nos amas, quien eres sagrado, te damos gracias. 우리들 주님 알지 못하고 죄 가운데 있을 때 우리를 위해 십자가에서 고난 당하시고 우리의 모든 죄를 용서해 주신 것 참으로 감사드립니다. Cuando vivíamos en el pecado sin conocer nada de ti, tú has tenido misericordia de nosotros y nos has perdonado todos nuestros pecados y te damos gracias. 참으로 하나님의 은혜 안에서 우리가 거듭나게 되었고 영원한 천국의 소망을 가지게 되었습니다. En tu gracia fuimos salvos y hemos obtenido la esperanza de los cielos. 항상 그 은혜를 기억하며 그 은혜에 보답하는 삶을 살 수 있게 도와주시옵소서. Ayúdanos a siempre recordar la gracia que recibimos y poder vivir pagando esa gracia. 우리가 주님을 위해 살아가는 데 필요한 지혜와 능력을 허락해 주시기를 간구드립니다. Te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza y la sabiduría necesaria para poder vivir por ti. 날마다 우리 가운데 있는 육신의 소욕과 싸워 승리할 수 있게 도와주시옵소서. Y ayúdanos día a día a poder luchar contra esta carne. 그리고 세상의 유혹으로부터 우리를 지켜주시옵소서. Guárdanos de las tentaciones del mundo. 그래서 우리가 하는 말과 행동이 모두 하나님 보시기에 올바른 것이 될 수 있게 도와주시옵소서. Para que nuestro habla y nuestros actos sean correctos y dignos ante ti. 또 우리 가운데 여러 가지 고난과 환난 중에 있는 분들이 있습니다. Muchos hermanos que pasan por aflicciones y diferentes tribulaciones. 그 어려움 속에서 하나님이 공급해 주시는 것으로 그 모든 것들을 이겨낼 수 있게 도와주시옵소서. En todas esas situaciones, con el alimento que tú les das a cada uno de ellos, ayúdalos a sobrellevar todas estas situaciones. 또 고난이 너무나 길게 지속되고 너무나 심해져서 마음에 시험이 들지 않게 도와주시옵소서. Y guarda a cada uno de los hermanos que están pasando por grandes aflicciones para que eso no los haga caer en la fe. 그리고 우리 주위에 구원받지 못한 사람들에게 이 복음을 전할 수 있게 우리를 사용해 주시옵소서. Y utilízanos a cada uno de nosotros para poder llevar este evangelio a la gente que no conoce. 주님이 완성하신 복음을 우리가 담대히 전해서 많은 사람들이 주님께 더욱더 감사를 돌릴 수 있게 역사해 주시옵소서. Utilízanos a cada uno de nosotros para poder llevar este evangelio que hemos recibido para que más personas vuelvan a ti. 또 주님께서 이 교회를 통해 이루고자 하시는 모든 일들을 지혜롭게 행할 수 있게 우리에게 능력을 주시옵소서. Danos poder y sabiduría para poder también hacer las cosas que tú nos has encargado a la iglesia. 아무쪼록 가주중앙교회 형제자매들 한 분 한 분 속에 주님이 역사해 주시어서 이 교회의 힘으로 주님께 영광 돌릴 수 있게 도와주시옵소서. Obra en cada uno de los corazones, cada uno de los hermanos de esta iglesia de California, para que con la fuerza que tú les des en cada uno de ellos puedan trabajar para ti. 이를 위해서 우리에게 주님의 지도하심과 인도하심이 필요함을 잘 알고 있습니다. Y sabemos que para hacer tu obra necesitamos tu guía y tu sabiduría. 이를 위해서 우리가 오늘 이 자리에 함께 모였습니다. Y para eso estamos aquí reunidos hoy. 오늘 우리가 함께 배우고 생각하는 말씀을 통해서 하나님의 뜻이 무엇인지를 분별할 수 있게 도와주시옵소서. Con la palabra que aprendamos hoy, ayúdanos a poder discernir de lo que está bien, de lo que no es y de cómo tenemos que vivir. 그리고 그 뜻을 우리의 삶 가운데 적용할 수 있게 도와주시옵소서. Y ayúdanos a poder adaptar tu palabra en nuestras vidas. 또 여러 가지 사정으로 인해서 이곳에 함께하지 못한 분들도 있습니다. Hay muchos hermanos que por diferentes situaciones están ausentes hoy. 어느 곳에 있든지 그 마음과 생각을 주님이 지켜주시어서 실족하지 않게 도와주시옵소서. Que donde sean que estén, ayúdalos a poder siempre guardar tu fe y que no se pierdan en el mundo. 이 시간 처음부터 끝까지 오직 주님께서 주관해 주시기를 간구드립니다. Desde el principio hasta el fin de esta hora la palabra que tú confíes sobre esta hora. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, quien nos ama. 아멘. Amén. 네, 우리 히브리서 11장 찾으시겠습니다. Buscamos en Hebreos 11. 히브리서 11장입니다. Hebreos 11, 11장 22절. 11:22. (11장 22절) 찾으셨으면은 이 한 절을 함께 읽도록 하겠습니다. Si encontraron Hebreos 11, versículo 22, ese un versículo vamos a leerlo juntos. 믿음으로 요셉은 임종시에 이스라엘 자손들의 떠날 것을 말하고 또 자기 해부를 위하여 명하였으며. 오늘은 우리가 여기 이 22절에 나와 있는 요셉의 마지막 말, 그 유언을 통해서 하나님 보시기에 합당한 믿음이 무엇인지를 함께 생각해 보겠습니다. Hoy vamos a estudiar este versículo acerca de las últimas palabras que dijo José como testamento y
y de cómo el cristiano salvo debe vivir. 히브리서 11장에는 믿음의 위인들의 이름들이 나와 있습니다. En el libro de Hebreos capítulo 11 habla de nombres de personas que han vivido en la fe. 그리고 그 믿음의 위인들의 삶 중에서 그래도 후세 사람들이 기억할 만한 그 내용들이 기록이 되어 있습니다. Y contiene contenidos importantes de cómo han vivido estas personas. 특별히 요셉에게서는 마지막에 남긴 말을 하나님께서 기쁘게 여기시고 이 성경에 기록해 두셨습니다. Por ejemplo, aquí en José, Dios le agradó las últimas palabras que dijo José y lo mencionó aquí en la palabra. 여기 히브리서 11장 22절에 짧게 나와 있는 이 말씀은 창세기 50장에 나와 있는 요셉의 유언을 좀 요약을 해놓은 것입니다. Este versículo corto, el versículo 22 de Hebreos, aquí está en realidad resumiendo en palabras cortas acerca de lo que menciona en Génesis capítulo 50. 교회를 잘 다니지 않는 분들도 요셉의 이야기는 많이 들어보셨을 겁니다. Gente que quizás no vaya a la iglesia conoce acerca de José. 요셉은 정말 믿음 안에서 그 모든 어려움을 견디고 하나님께서 결국 높은 자리에까지 올려주셨지 않습니까? José, que aún en las dificultades que tuvo, él sin embargo guardó la fe y Dios lo puso en un puesto alto luego. 그 삶 자체가 정말 파란만장한 그런 삶이잖아요. Fue una vida de triunfo. 근데 그러한 모든 삶 가운데서 이제 마지막 때에 남겨둔 유언을 하나님이 귀하게 여기신 겁니다. Y antes de que él muera, dejó como últimas palabras como testamento y eso le agradó a Dios. 그래서 우리가 이 22절 말씀을 생각해 보면서 요셉이 어떠한 삶을 살았는지 생각해 본다면은 하나님께서 우리에게 어떠한 삶의 모습을 원하시는지를 알 수가 있을 것 같습니다. Estudiando este versículo que dijo José aquí, uno puede entender lo que realmente Dios le agrada y cómo quiere Dios que viva el cristiano salvo. 그 내용들을 오늘 우리가 생각해 볼 건데요. Hoy vamos a estudiar un poco acerca de eso. 요셉 개인에게 초점을 맞추기 전에 15절, 16절에 나와 있는 말씀을 제가 읽겠습니다. Antes de enfocarnos en la vida de José, voy a leerles el versículo 15 y 16 del mismo capítulo. 저희가 나온 바 본향을 생각하였다면 돌아갈 기회가 있었으려니와 저희가 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라. 그러므로 하나님이 저희 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워 아니하시고 저희를 위하여 한 성을 예비하셨느니라. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. 15절과 16절에 나와 있는 저희는 히브리서 11장에 나와 있는 믿음의 사람들을 가리킵니다. Aquí en el versículo 15 y 16 habla en plural en ellos y se está refiriendo a esas personas que menciona en el libro del capítulo 11 de Hebreos, la gente que vivió en la fe. 많은 사람들이 여러 가지 모양의 믿음의 삶을 살았거든요. Porque todas las personas que mencionan en la Biblia vivieron en la fe en diferentes maneras. 근데 다양한 그 사람들, 다양한 믿음의 사람들 가운데 공통된 것들이 바로 이 15절과 16절에 나와 있습니다. Pero todas estas personas que vivieron en la fe, cada uno en diferentes situaciones, pero todos tenían algo en común que menciona el versículo 15 y 16. 그들 모두는 어떤 사람은 장군이기도 하고 어떤 사람은 왕이기도 하고 어떤 사람은 아버지이기도 했는데 그들 모두는 단 한 가지 하늘에 있는 본향을 사모하는 마음을 항상 간직하며 살았습니다. Algunos de estos hombres eran padres de familia, otros eran reyes, otros eran generales, pero todos tenían algo en común que anhelaba algo mejor que era la patria celestial. 하늘에 있는 본향을 사모한다는 것은 영원한 천국을 갈 수 있는 분명한 확신이 있다는 거겠지 않습니까? El anhelar lo que es celestial, ¿qué significa? Que tenían seguridad de que iban a ir a ese cielo. 그들이 하나님 앞에 합당한 믿음의 삶을 살 수 있었던 이유는 그 속에 영원한 세계에 대한 영원한 생명의 확신이 있었기 때문입니다. ¿Cómo pudieron ellos vivir con esa seguridad y anhelando lo celestial? Porque tenían seguridad de ese cielo, de poder entrar a ese lugar. 성경이 분명히 말씀하시는 것은 우리가 살아가는 이 삶은 사실 영원한 세계를 준비하는 준비 기간이라는 것입니다. En la Biblia en realidad menciona que este tiempo que vivimos en lo terrenal es el tiempo que uno invierte y se prepara para lo eterno. 마치 엄마 뱃속에서 이제 막 생겨난 그 아기가 그 태아가 태어날 때를 준비하는 것과 같습니다. Es como el bebé que está en el vientre de la madre y espera 10 meses, se prepara para salir al mundo. 결국은 태어나야 되잖아요. Al fin y al cabo, obviamente van a nacer cuando sea su tiempo. 태어나고 나면은 이 엄마의 뱃속이 이제는 더 이상 아무것도 아닌 게 되는 겁니다. Que cuando una vez que nace el bebé, ya el vientre de la madre ya no va a servir más. 이 믿음의 사람들은 이 세상 사는 게
영원히 이곳에 살기 위함이 아니라는 것을 분명히 했습니다. Y estas personas de la fe sabían que este mundo terrenal en el que ellos habían vivido no era algo eterno. 그리고 때가 되면 이제 곧 영원한 세계에 들어간다는 것을 항상 기억하며 살았습니다. Y siempre vivieron recordando que cuando sea el tiempo de Dios, ellos van a entrar a ese reino celestial. 구원받은 그리스도인들도 마찬가지 아니겠습니까? Así debe vivir todo cristiano salvo también. 이 세상 살면서 어떤 사람들은 좀 길게 살기도 하고 어떤 사람들은 좀 폼나게 살 수도 있습니다. En este mundo hay gente que vive un poco más largo de tiempo, otros más cortos, otros un poco mejor, otros un poco peor. 비록 그렇다 하더라도 이 세상에 영원히 있는 건 아니거든요. Pero este mundo no es eterno. 잠깐 후면 영원한 본향에 들어가게 돼 있습니다. Porque en poco tiempo entraremos a ese lugar celestial. 그 본향에 들어갈 때가 되었을 때 그때 우리가 어떠한 모양으로 들어갈 것인가 그거 정말 중요하다고 생각을 합니다. Importante es considerar en qué situación uno va a entrar a ese reino celestial. 이 믿음의 사람들은 항상 이 본향에 들어가는 날을 바라보며 살았습니다. Estos hombres de la fe siempre vivieron en este mundo anhelando entrar a ese lugar celestial. 그리고 그 소망에 걸맞게 살려고 노력을 했습니다. Y siempre vivieron de acuerdo, teniendo esa esperanza en los cielos. 성경 우리가 하늘 천국 시민이 되었다고 말씀하시잖아요. En la Biblia menciona que nosotros somos ciudadanía de los cielos ahora. 빌립보서 3장에 보면 오직 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로서 구원하는 자 곧 그 주 예수 그리스도를 기다리노니라고 하셨습니다. En el libro de Efesios 3:20 menciona que ahora tenemos la ciudadanía de los cielos y anhelamos ahora ese día y tenemos la esperanza en los cielos. 우리의 진짜 시민, 세상에서 시민권 우리가 뭐 우리 미국이 될 수도 있고 한국이 될 수도 있고 멕시코가 될 수도 있겠지만은 우리의 진짜 시민권은 구원받은 즉시 우리의 진짜 시민권은 하늘이 되는 겁니다. Nuestra ciudadanía en este mundo uno puede tener ciudadanía mexicana, otro coreano, otro americano, pero en realidad nuestra verdadera ciudadanía realmente va a ser cuando uno entre al cielo porque esa es la verdadera. 우리의 시민권이 하늘에 있다는 생각을 항상 가지며 사는 게 중요합니다. Por eso es importante siempre vivir pensando en dónde tiene uno la ciudadanía. 그렇게 할 때 우리도 이 요셉과 같은 믿음의 유언을 남길 수가 있습니다. Porque de esa manera uno va a poder dejar el testamento de esta manera como lo dejó José. 다시 22절 밑으로 내려가서 보시면은요. Si volvemos al versículo 22. 믿음으로 요셉은 임종시에 이스라엘 자손들의 떠날 것을 말하고라고 했습니다. Que por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. 이스라엘에 떠날 것을 말했다는 것이 무엇이겠습니까? ¿Qué significa que mencionó la salida de los hijos de Israel? 우리는 성경을 배웠기 때문에 이스라엘이 애굽에서 영원히 산 게 아니라 400여 년이 지난 다음에 애굽을 떠났다는 것을 알고 있습니다. Como sabemos de la Biblia, sabemos que el pueblo de Israel vivió 400 años bajo la esclavitud en Egipto, pero cuando se cumplió los 400 años se fueron de Egipto. 요셉 당시에 이스라엘 백성들이 잠깐 애굽에 내려와 살았잖아요. En el tiempo de José, el pueblo de Israel vivió un tiempo ahí en Egipto. 그리고 요셉 덕분에 아주 대접을 잘 받으며 살고 있었습니다. Y gracias a José obviamente fueron bien atendidos ahí en Egipto. 그러한 때에 이스라엘 백성들이 떠난다라고 얘기하는 겁니다. Pero ahí luego dice que ellos salieron de Egipto. 우리가 이제 당시에 이스라엘 백성들, 요셉이 살던 당시에 요셉이 죽을 때쯤에 이스라엘 백성들이 애굽에서 핍박을 받고 노예 생활을 하고 있고 막 힘들게 살고 있다면 떠나라, 떠나라 이렇게 얘기하는 게 전혀 이상하지가 않겠죠? Obviamente, si el pueblo de Israel hubiera vivido en dificultades, en sufrimientos, cuando estaba José y él decía que aún viviendo bien le dice que se vayan de ahí, quizás no tendría sentido eso. 근데 이 당시 이스라엘 사람들은 정말 특급 대우를 받고 있었거든요. Pero en el tiempo de José ellos estaban viviendo bien, digamos, habían sido bien atendidos por la gente de ese tiempo. 요셉이 애굽의 바로 밑이었잖아요. 제일 높은 사람이었잖아요. Porque José tenía un alto puesto, estaba debajo del faraón, era el 제일 gobernador. 높은 권력자 친척들이거든요. Obviamente, el pueblo de Israel que eran parientes de ese José que tenía ese gran alto puesto. 이 당시에 누가 감히 이스라엘 사람들을 건드렸겠습니까? En ese tiempo, ¿quién puede juzgar y tocar a la gente de Israel? 소위 떵떵거리며 잘 살았을 겁니다. Obviamente, ellos vivían bien delante de toda la gente de Egipto. 근데 그런 이스라엘 백성들한테 떠나야 된다라고 얘기하는 겁니다. Pero a esa gente de Israel que estaba viviendo bien en ese tiempo en Egipto, les dice que tienen que salirse de ahí. 왜 요셉은 그런 말을 했을까요? ¿Por qué José les habrá dicho a ellos que un día van a salirse de Egipto? 요셉은 하나님이 하신 말씀을 기억을 했습니다. Porque José se acordó de las palabras que Dios le habló a él. 요셉의 증조 할아버지인 아브라함에게 하나님께서는 아브라함의 후손들이 애굽에 가서 400여 년 동안 종로를 산 다음에 나올 것이라고 예언을 하셨습니다. Porque a uno de los antepasados de José, que fue Abraham, Dios le dijo que iban a vivir ahí como esclavos, pero luego, cuando se cumplieron 400 años, iban a salir de ahí. 그리고 아브라함이 원래 정착했던 그 가나안 땅으로 돌아올 것이라고 하나님 Y 말씀하셨습니다. Dios prometió que iban a entrar, iban a ir a esa tierra que Dios prometió que era tierra de Canaán. 그 하나님의 말씀을 마음에 새기고 있었기 때문에
이스라엘 백성들이 떠나야 된다라고 확신 있게 얘기할 수가 있는 겁니다. Como José tenía esa palabra en cuenta, esa promesa de Dios que tenían que ir a la tierra de Canaán, por eso con toda seguridad dijo eso al pueblo de Israel. 근데 애굽을 떠나야 된다는 얘기하는 게 또 가나안에 가서 살게 된다는 얘기를 하는 게 쉬운 얘기는 아닙니다. Pero obviamente no es fácil decir a una persona que está viviendo bien en Egipto y decir que en un tiempo luego se van a tener que ir a Canaán. 이미 당시에는 가나안 족속들이 살고 있었잖아요. Porque en el tiempo, cuando ellos vivían en Egipto, en Canaán, ¿quién vivía? Había gente de otras tribus viviendo ahí. 그리고 그들이 강한 힘을 가지고 있었습니다. Y ellos tenían gran poder. 만약에 요셉이요 20대나 10대 때 하나님 말씀하셨으니까 우리는 가나안으로 갈 거야 이렇게 얘기했다면 ¿Qué 어떻겠습니까? hubiera pasado si José en el tiempo cuando le dijo al pueblo de Israel que tenemos que ir para Canaán, supongamos que él tenía unos 10 años, 10 y algo años o 20 años, José? 그러면 주변 사람 그랬을 겁니다. 이거 세상 물정도 모르는 게 괜히 얘기한다. La gente del mundo, la gente de Israel se hubiera burlado diciendo, tú que eres un niño, un joven, ¿qué nos dices a nosotros? 사실 젊었을 때는 그런 용기, 만용을 부릴 수가 있잖아요. Obviamente, diciendo eso siendo joven, la gente menos le va a creer. 근데 요셉은 죽기 직전에 이 말을 한 겁니다. Pero José, ¿cuándo dijo estas palabras que tenían que irse de Egipto antes de morir? 그리고 그 당시 요셉은 세상에서 제일 강한 나라의 총리 대신이었기 때문에 많은 정보를 가지고 있었습니다. Y José en ese tiempo que era el gobernador de Egipto, él tenía mucha información acerca de ese lugar. 애굽이 어떠한지도 잘 알고 있었고 가나안 땅이 어떠한지도 가나안 민족들의 힘이 어떠한지도 잘 알고 있었습니다. Conocía muy bien de la situación de la tierra de Egipto donde él estaba, como también de la gente que vivía en Canaán en ese 그리고 tiempo. 자기 형제들 이스라엘 사람들이 얼마나 군사적으로 약한지도 알고 있었습니다. También sabía qué tan débil era el pueblo de Israel. 현실적으로 보면 완전 불가능한 얘기거든요. Si uno es realista, era imposible que ellos lucharan contra la gente de Canaán y que venciera. 평생 양이나 치던 사람들이 어떻게 성으로 쌓여져 있는 도시에 쳐들어가서 그것을 차지하겠습니까? Gente que siempre estaba acostumbrada a pastorear ovejas, ¿cómo no iban a ir a invadir a una ciudad a soldados que están viviendo ahí? 근데 그럼에도 불구하고 하나님이 말씀하셨기 때문에 그대로 된다 라고 믿었던 겁니다. Pero más allá que la situación quizás se veía imposible, porque confió en la palabra de Dios, José le dijo que así va a pasar. 현실적으로는 가능하지 않지만 하나님이 말씀하셨으니까 전능하신 하나님이 말씀하셨으니까 그대로 이루어질 것이다. 그것을 믿은 겁니다. Que aunque uno piense, para el hombre piense que es imposible a los ojos del hombre, pero para Dios todo es posible. Por eso José, con la seguridad y la confianza que tenía en Dios, dijo esas palabras. 사실 우리도 그런 면에서는 비슷하죠. También nosotros pensamos así, a veces tenemos esas situaciones o no. 우리 가운데 우리의 눈으로 직접 영원한 세계를 보신 분들이 있습니까? ¿Alguien de nosotros ha visto el lugar celestial con los ojos? 영원한 천국 보신 분들 계십니까? ¿Alguien vio los cielos con los ojos? 아니면 예수님께 직접 환상을 받아가지고 영원한 죄를 다 용서받았다는 그런 음성을 들으신 분이 계십니까? ¿Alguien que ha oído la voz de Dios o por una visión que Jesús le dijo, tus pecados han sido perdonados? 우리의 눈으로는 직접 보지 않아서도 우리는 성경이 말씀하시기 때문에 하나님의 말씀이 분명히 약속하시기 때문에 영원한 천국이 있다는 것을 믿고 또 우리의 모든 죄가 영원히 용서되었다는 것 또한 믿습니다. Nosotros, aunque no lo hayamos visto con los ojos, pero con la palabra lo hemos oído y lo hemos creído. Por eso uno puede saber que el Señor con su palabra ha quitado todos nuestros pecados y que realmente existe ese reino celestial. 그게 보는 것으로 하지 않고 믿음으로 행하는 거잖아요. Porque eso es vivir en la fe y no por el ver. 그리고 우리 각자가 나 자신을 각자를 알아가면 알아갈수록 정말 더러운 죄인이라는 사실을 많이 깨달아가지 않습니까? Y uno, después de recibir salvación, cuanto más uno está ante la palabra, más reconoce qué tan pecador es uno. 여기 계신 분들 중에 구원받은 지 얼마 안 된 분들도 계시고 한참 지난 분들도 계시거든요. Sé que de aquí algunos hermanos fueron salvos mucho tiempo atrás o algunos recientemente. 구원받은 지 좀 오랜 분들 같은 경우에 이렇게 쭉 살아보니까 야 그래도 나 정도 되니까 난 구원 받을 만 했겠다 이렇게 생각하시는 분이 계실까요? ¿Hay algún hermano de los que haya sido salvo mucho tiempo atrás que diga, ah, porque yo era un buen hombre y no era tan pecador, por eso fui salvo? 살아가면 살아갈수록 말씀을 배우면 배울수록 신앙생활을 하면 할수록 점점 내가 더 더러운 죄인이라는 사실을 알게 되잖아요. Porque cuanto más uno aprende la palabra, cuanto más uno lleva la vida cristiana, más reconoce que es pecador. 어떻게 이런 더러운 죄인인 내가 구원을 받을까? 그런 생각이 들게 Y 되잖아요. uno dice, yo que soy tan pecador, ¿cómo habré sido salvo de esa manera? 그러나 단 하나 이 성경이 말씀하시기 때문에 성경이 증거하시기 때문에 아 나의 죄가 전부 용서된 것이 맞고 내가 구원을 받았구나라는 것을 믿게 되잖아요. Pero porque uno se basa en la fe que es la palabra, uno sabe que la palabra le dice que los pecados han sido perdonados para siempre. Teniendo esa fe en la palabra, uno sabe y cree en eso. 그런 면에서 요셉이 믿음을 가지고 한 말은 우리와 약간 비슷하다고 할 수가 있습니다. Por eso las palabras que dijo José en la fe
Quizás sea un testimonio que uno lo pueda también decir. 그리고 요셉이요 임종시에 이스라엘 자손들에 떠날 것을 말했다는 것, 이 말할 때는 요셉은 자기의 공로를 완전히 포기했다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. Cuando aquí José dijo que mencionó la salida de los hijos de Israel antes de morir, uno puede decir que él no se apoyó en su justicia. 지금 이스라엘 백성들이 애굽 사람들한테 대접을 잘 받고 있잖아요. Porque en el tiempo de José, el pueblo de Israel era bien tratado por la gente de los egipcios. 그게 누구 때문이죠? Pero fue gracias a quien que fueron bien tratados. 물론 하나님께서 다 역사해 주셔서 그렇게 된 거지만 표면적으로 보면은 육신적으로 보면은 요셉 때문이잖아요. Obviamente en lo general uno sabe que es gracias a Dios, pero si uno lo ve en el mundo realista, en el mundo de la realidad en ese tiempo, fue gracias a José que el pueblo de Israel vivió bien en Egipto. 요셉이 13년이란 긴 기간 동안 노예로서 또는 감옥의 죄수로서 고생하지 않았다면은 이스라엘 백성들이 여기 와가지고 이렇게 좋은 대접 받을 수 Si 있었겠습니까? José no hubiera sufrido esos 13 años siendo como esclavo, habiendo ido a la cárcel y habiendo sufrido todo eso, y si él no hubiera aguantado todo eso y hubiera pasado esas tribulaciones, el pueblo de Israel no hubiera sido tratado de esa manera. 인간적으로 보면 요셉은 이스라엘 백성들, 자기 형제들이, 자기 조카들이, 자기의 후손들이 잘 살고 있는 거 보면서 속으로 뿌듯함을 느꼈을 수도 있습니다. Seguramente José, al ver que todo el pueblo, que su propio pueblo estaba viviendo bien, él quizás seguramente se hubiera sentido orgulloso al ver a todo su pueblo viviendo bien en 야, Egipto. 내가 젊었을 때 이렇게 고생을 해가지고 내 후손들이 좀 잘 사는구나. 그런 마음 안 들겠습니까? Podría pensar, porque yo pasé esas tribulaciones, lo aguanté, por eso ahora vienen estas bendiciones a mi pueblo. 여기 많은 분들이 다른 나라에서 일로 오셨잖아요. La mayoría de ustedes vinieron de otro país. 젊음을 고생으로 많이 희생하셨잖아요. Sé que toda su juventud la han pasado bien difícil en este mundo, en esta tierra. 물론 나 자신의 행복을 위해서 이렇게 오신 분도 계시지만 대부분의 경우에 나의 후손들은, 나의 자식들은 더 나은 삶을 살게 하기 위해서 이렇게 하셨잖아요. Sé que muchos, quizás algunos hayan venido para un mejor futuro para uno mismo, pero la mayoría seguramente vino para tener un mejor futuro para sus propios hijos también. 그리고 고생해서 내가 고생해서 자식들이 공부도 잘하고 또 좋은 직장 다니고 또 좋게 성공한 걸 보면은 마음이 흐뭇하죠. Y cuando uno ve que pasan los años, los hijos les van bien, triunfan en el mundo y estudian bien, uno se siente orgulloso de que por el sacrificio que uno hizo, ellos les está yendo bien. 이게 사람의 본성이잖아요, 이게. Eso es naturaleza de todo hombre, que salga ese pensamiento. 요셉도 아마 그런 마음이 없지 않아 있지 않았겠습니까? Quizás José también, al ver al pueblo de Israel que vivía bien en Egipto, quizás podía haber pensado en eso. 근데 지금 자기 입으로 떠나야 된다라고 얘기하는 겁니다. Pero José que dijo, sin embargo, con su propia boca que tenía que salirse de ahí. 자신의 공로 때문에 이루어진 이 좋은 환경을 너희들은 떠나야 된다라고 얘기하는 Que 겁니다. todo esto que él ha hecho con su sacrificio, él tenía que dejar todo eso y les dijo, ustedes tienen que irse, salirse de Egipto. 인간적으로 생각해 본다면은 내가 평생 고생한 게 헛수고란 얘기네. 이런 생각이 들지 Humanamente, 않을까요? si uno piensa, puede decir, entonces todo lo que hice fue en vano. 고생하면 했는데 이거 누리지 못하고 너희 후손들은 떠나라. Porque ahora que yo sufrí todo esto y ahora estamos viviendo bien en Egipto y le estoy diciendo que se vayan ahora de Egipto. 이런 얘기가 있습니다. Hay un dicho, hay una historia. 한 무리의 사람들이 산봉우리에 올라가서 열심히 흙을 파고 집을 지어놨습니다. Un grupo de personas fueron al pico de una montaña y estuvieron cavando, construyendo para hacer una casa. 근데 일을 시킨 사람이 오더니만 지도를 뒤적이더만 하는 얘기가 이거 우리 땅 아니네. Y el dueño, el empleado, el trabajador que, digamos, que mandó a esa gente que vaya a hacer esa casa ahí, ve el mapa y dice, no, aquí no era en esta montaña. 저 옆에 언덕이 우리 땅이야. 거기 가서 다시 셔야 돼. No, aquí no era, hay que moverse para el otro pico de la otra montaña. 이러면 마음이 얼마나 허무하겠습니까? Imaginen la gran decepción que uno siente al escuchar eso. 고생해서 집을 지어놨는데 이제 쉬어보지도 못하고 딴 데로 가야 되잖아요. Sufrieron tanto en construir esa casa en el lugar incorrecto y ahora tienen que moverse para hacerlo en otro lugar. 요셉이 인간적인 것으로만 생각해 본다면은 그런 마음도 들지 않았겠습니까? Si humanamente José hubiera apoyado en su propia justicia en lo que él ha hecho y ha conseguido, podía haber pensado de esa manera. 근데 요셉은 그것 때문에 마음에 문제가 되지 않았을 겁니다. Pero José, aunque Dios le haya dicho que tenía que salirse de ahí, para él no fue problema eso. 창세기 45장 보겠습니다. Vamos a ver en Génesis 왜 그랬을까요? 45. 창세기 45장. En el libro de Génesis menciona el porqué de eso. 창세기 45장 7절입니다. Génesis 45, versículo 7. 창세기 45장 7절. Génesis 45, 7. 45장 7절 말씀을 찾으셨으면은 제가 읽겠습니다. Si lo encontraron, yo se los leo. 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고
당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나니 Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. 여기 이 말씀에서 요셉은 하나님이 나를 보냈다라고 얘기했습니다. Aquí José dice que Dios me envió. 자기가 애굽에서 고생을 하게 되고 결국 총리 대신 된 게 하나님의 계획 가운데서 하나님의 목적을 이루게 된 것이다라고 분명히 알고 있는 게 분명하잖아요. Y José aquí uno puede saber que él tenía el tanto de que todo lo que él había sufrido, de que había sido llevado a Egipto y viviendo como esclavo ahí, todo eso fue bajo el plan de Dios que Dios lo envió ahí. 그리고 아브라함에게 주신 하나님의 말씀을 알고 있었기 때문에 하나님의 계획, 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 계획이 완전히 이루어지기 위해선 애굽을 떠나 이스라엘로 돌아가야 된다는 것도 잘 알고 있었을 Y 겁니다. como tenía en cuenta acerca de la promesa que Dios le había dicho a Abraham, él sabía que en el tiempo que Dios le diga tenían que salirse de Egipto para ir a Canaán. 근데 지금 흉노에 들어가지고 가나안 땅이 살기가 어려우니까 잠깐 동안 피하게 하기 위해서 하나님께서 자기를 이곳에 보냈다라고 분명히 이해를 하고 있는 겁니다. Y él está entendiendo que Dios sabía que en un futuro iba a venir en la tierra de Israel hambre, por eso Dios había enviado primero a José para que vaya y viva ahí en Egipto, para luego poder traer al pueblo de Israel a Egipto. 요셉은 하나님에 의해서 잠깐 동안 쉴터, 잠깐 동안의 피난처를 준비하기 위해 보냄받았다는 것을 분명히 이해를 한 겁니다. Y José sabía que Dios lo utilizó como instrumento para que todo el pueblo de Israel pudiera tener ese refugio temporal ahí en Egipto mientras pase esa hambre. 오래 살 삶의 터전을 마련하기 위해서가 아니라 잠깐 동안 피할 곳을 마련하기 위한 것이라는 걸 이해했습니다. Y él sabía que en ese lugar en Egipto no era el lugar permanente para ellos, sino que iba a ser temporal hasta que pase esos tiempos. 그리고 그것을 자기가 행함으로써 자신을 향한 삶의 목적, 하나님께서 자신을 향해 놓으신 그 삶의 목적을 이뤘다는 것을 분명히 이해했습니다. Y él pudo entender que ese era el objetivo que Dios tenía en la vida de José y que el Señor lo llevó a cabo por medio de él. 만약에 요셉 스스로가 자기 스스로 주인이 돼가지고요 계획을 세운다면은 잠깐 피난처 마련하는 걸로 끝낸다면 너무 삶이 허무하잖아요. Obviamente, si hubiera sido un plan de solamente de José por su propia justicia, el decir temporalmente vivir en ese lugar en Egipto donde estaban viviendo bien y irse ahí no tenía sentido para 근데 él. 자기의 삶의 목적을 이해할 때요 자기 중심이 되는 게 아니라 하나님의 큰 계획, 하나님의 말씀의 큰 계획 안에서 자기 역할을 이해를 하는 겁니다. Pero cuando uno entiende cuál es la voluntad de Dios y el plan de Dios que tiene en uno y uno no se apoya en su propio plan sino en el plan de Dios, uno entiende por qué las cosas ocurren. 이 빌립보서 읽어보면 사도 바울이 옥에 갇혔을 때 마음의 심정이 나오거든요. En el libro de Corintios también menciona acerca de Pablo cuando él fue encarcelado. 한번 잠깐 보겠습니다. 빌립보서 Vamos 1장. a verlo en el libro de Filipenses. 빌립보서 1장. Filipenses 1. 1장 17절 18절입니다. 16절부터 18절. 1, 16 al 18. 16절부터 18절을 함께 읽겠습니다. Filipenses 1 del 16 al 18. Leemos juntos. 빌립보서 1장 16절로 18절. Filipenses 1 del versículo 16 al 18. 함께 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. 이들은 내가 복음을 변명하기 위하여 세우심을 받은 줄 알고 사랑으로 하나 저들은 나의 매임에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각하여 순전치 못하게 다툼으로 그리스도를 전파하느니라. 그러면 무엇이뇨? 외모로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 내가 기뻐하고 또한 기뻐하리라. 사도 바울이 옥에 갇혔을 때 어떤 사람들은 사도 바울한테 더 힘을 내게 해주기 위해 응원하기 위해서 복음을 힘차게 전했고 어떤 사람들은 사도 바울에게 마음에 더 고민을 주기 위해서 복음을 힘차게 전했습니다. Hubo gente que cuando estaba Pablo en la cárcel, encarcelado, la gente para darle más ánimo y fuerza a Pablo, ellos con fuerza fueron y predicaron el evangelio, como hubo otros que querían añadir más aflicción a Pablo. 인간적으로 본다면 사도 바울은 16절에 있는 사람들한 이 복음 전하는 소식을 들었을 때는 기뻐해야 되고 17절에 있는 사람들이 복음을 전하는 걸 들었을 때는 괜히 쓰라리해야 되잖아요. Humanamente, entonces Pablo debería sentirse gozo por la gente como lo predicó en el versículo 16 y sentir como tristeza por lo que hace en el versículo 17. 근데 18절 말씀 보면 두 경우 모두 기뻐했습니다. Pero sin embargo, no importa si lo hicieron por contención o por gozo, el apóstol Pablo se gozó. En el versículo 18 dice que se gozó de ambas maneras. 사도 바울은 자기가 좋은 대접을 받든지 좋은 평가를 받든지 나쁜 대접을 받든지 나쁜 오명을 쓰든지 결국 복음만 전해지면 된다.
그걸 분명히 했잖아요. Porque el apóstol Pablo no le importaba si la gente lo hacía por envidia, por contención, por gozo, lo importante era predicar el evangelio, era su objetivo final. 자기가 멋지게 살면서 멋있게 복음을 전하는 게 자기의 목적이 아니라 그냥 복음만 전해주면 된다는 것을 분명히 했습니다. El objetivo de él era solamente predicar el evangelio sin importar cómo la gente lo veía o lo consideraba a uno. 이게 요셉의 마음 아니겠습니까? Ese fue también el corazón de José. 내가 이룩한 거 후손들이 길이길이 즐기면서 나의 이름을 기리면서 그런 목적을 위해서 내가 보낸받은 게 아니라 잠깐 쉴터를 주기 위해 내가 보낸받은 거다. José sabía que el Señor lo había enviado, pero como para que sea un refugio temporal y no para que la gente viviera bien ahí en ese lugar de Egipto con todo lo que José había conseguido. 자기 삶의 목적을 정할 때 자기 중심으로 정한 게 아니라 하나님의 말씀 중심으로 정했습니다. Que cuando él entendió acerca del plan de Dios lo hizo conforme en la palabra de Dios y no conforme a su propia justicia. 그런 마음이 준비가 되니까 애굽을 떠날 것을 당당하게 얘기할 수가 있잖아요. Por eso, como él sabía y tenía la fe en la palabra de Dios, por eso cuando dijo al pueblo de Israel que tenía que salirse de Egipto, lo hizo con denuedo. 우리 각자는 사실 개인적으로 본다면 모두가 주인공이 되고 싶죠. Si uno piensa que cada uno de nosotros, todos queremos ser protagonistas. 그러나 주인공이 되지 않는다 하더라도 자그마한 역할을 하더라도 하나님께서 그것으로 기뻐하심을 얻는다면은 우리는 그거에 만족해야 되지 않겠습니까? Que aunque uno sea quizás tenga un rol muy pequeño en la iglesia, pero si Dios lo utiliza grandemente teniendo ese rol, eso es lo que Dios se goza. 어떤 모양이든 간에 사람들한테 인정을 받든 인정을 받지 못하든 어떤 모양이든 간에 하나님께서 나한테 맡기신 그 부분만 하면 되는 겁니다. Que no importa cómo la gente me vea, lo importante es que si yo hago y obedezco al rol que Dios me ha encargado a mí, de eso se goza Dios. 그건 영원한 세계에 대한 분명한 확신이 항상 마음에 떠올라 있지 않다면은 어려운 거겠지요. Si uno no siempre tiene en cuenta acerca de ese reino celestial, a veces uno obviamente no tiene ese corazón tan bueno de aceptar todas las cosas como son. 근데 그것을 기억했기 때문에 이 요셉은 자기의 해골에 대해서 아주 아무런 미련 없이 담백하게 명령을 할 수가 Y 있었습니다. José, aunque él haya acumulado muchas riquezas en Egipto, pero tenía la seguridad de ese lugar celestial, por eso él dijo que cuando él muera lleven sus restos a donde él. 우리가 잘 아는 말씀이 있잖아요. 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. Que dice que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. 우리는 내가 세운 나의 삶의 목적을 이루기 위해 있는 게 아닙니다. Nosotros no vivimos para llevar a cabo el plan que yo tengo, 하나님께서 나에게 정해 주신 나의 삶의 목적을 이루기 위해 있는 겁니다. sino para llevar a cabo el plan que Dios estableció para mí. 어떤 모양이든 간에 하나님께만 영광 돌리면 되는 거거든요. No importa de qué manera uno lo haga, lo importante es que sea para la gloria de Dios. 근데 그게 아니라 나 스스로가 각광을 받으려 하고 나 스스로가 주인공이 되려고 하고 나 스스로가 스포트라이트를 받으려 한다면 아까 말씀드린 것처럼 엉뚱한 곳에 집을 지은 사람이 될 수도 있습니다. Pero si una persona quiere hacer todas las cosas para su propia justicia, para que la gente le reconozca y quiere ser protagonista de todo, es como esa persona que construye la casa en el lugar incorrecto. 이 요셉은 하나님께 영광 돌리는 삶을 살았고 영광 돌리는 말을 마치고 그다음에 하나님께 돌아갔습니다. José vivió una vida para la gloria de Dios y dijo sus últimas palabras también para gloria de Dios. 근데 영광 돌리다는 게 뭘까요? ¿Qué es entonces dar gloria a Dios? 요셉의 말을 통해서 영광 돌리는 것의 구체적인 모습을 우리가 또 생각해 볼 수가 있습니다. Por medio de las palabras que dijo José, uno puede entender a qué se refiere dar gloria a Dios. 여기 히브리서 11장 22절로 가겠습니다. Vamos a volver al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 22. 히브리서 11장 22절. Hebreos 11, versículo 22. 뒷부분 내용을 보시면은 Si vamos en la última parte, 또 자기 해고를 위하여 명하였다고 기록하셨습니다. aquí dice que él dio mandamiento acerca también de sus huesos. 자기의 해골이란 것은 자기의 시신이잖아요. Se refiere a su cadáver. 요셉이 어떻게 자기 해골에 대해서 명령을 했을까요? ¿De qué manera ordenó José acerca de sus huesos? 한번 볼까요? 바로 넘어가야 되는데 죄송한데 우리 창세기 50장. Vamos a ver eso en el libro de Génesis 50. 창세기 50장 Génesis 50, 25절입니다. versículos 25. 해골에 대한 명령이 뭘까? 이 50장
25절에 그 답이 나와 있습니다. ¿Qué habrá sido acerca de esa orden que dio acerca de sus huesos? Aquí menciona la respuesta en Génesis 50, versículo 25. 창세기 50장 25절 말씀을 앞에서 제가 읽겠습니다. Génesis 50, versículo 25, se los leo. 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세시켜 이르기를 하나님이 정녕 너희를 권고하시리니 너희는 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하라 하였더라. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. 요셉의 시신을 애굽에서 떠날 때 가지고 가라는 명령을 한 겁니다. ¿Qué está diciendo? Que cuando salgan de Egipto, que tienen que llevar los huesos de José de ahí. 이 당시에는요, 왕뿐 아니라 좀 계급이 높은 사람들, 부유한 사람들이 죽으면은 큰 무덤을 만들고 또 비문도 크게 만듭니다. En este tiempo, cuando moría un faraón o alguien de un puesto alto del gobierno, cuando muere, obviamente, esos le hacen una inscripción ahí en una tabla acerca de esa persona cuando muere. 그러니까 무덤의 규모가 크면 클수록 그 사람이 대단했던 사람이라는 겁니다. Cuanto más grande y majestuoso es la tumba, uno sabe que esta persona tenía un alto puesto en el 그래서 mundo. 높은 지위를 가진 사람일수록 어떻게든지 무덤을 더 크게 만들려고 했습니다. Por eso, cuanto más poder tenía en el mundo, más grande era la tumba. 근데 요셉의 명령을 생각해 보면은 과연 요셉이 그 후손들한테 큰 무덤을 만들라고 명령한 거겠습니까? Pero creen que al pueblo de Israel José ordenó diciendo que le hagan una tumba grande. 자기의 시신을 언제든지 가져갈 수 있는 무덤을 만들라는 거잖아요. Está diciendo que haga una tumba en que fácilmente puedan llevarse los huesos cuando salgan de la tierra de Egipto. 사람 기준으로 보면 무덤 같지도 않은 무덤을 만들었을 겁니다. Quizás habrá sido una tumba que para el hombre quizás ni se veía 아니 como tumba. 그곳에 계속 있을 거란 무덤을 정식으로 만들어야겠죠. ¿Por qué? Si se hubieran quedado ahí en Egipto para siempre, tenía que haberle construido una tumba grande y bien. 근데 그걸 옮겨갈 거면 무덤 대단하게 만들 필요 없잖아요. Pero como iba a ser temporal, ¿para qué hacer una tumba tan grande si total después van a salirse de ahí? 전혀 화려하지도 않았을 거고요. 전혀 크지도 않았을 Y 겁니다. no era ni atractivo ni era grande seguramente. 당연히 애국 사람들은 그 후대에 태어난 애국 사람들은 그 무덤에 대해서 뭐 관심도 안 가졌을 겁니다. La gente de Egipto tampoco seguramente tuvo interés en la tumba de José. 근데요, 이러한 초라한 무덤이 이스라엘 백성들로 하여금 400년이라는 긴 기간 동안 자기들이 결국은 애굽을 떠나야 된다는 것을 계속 기억나게 했을 겁니다. Pero teniendo esa tumba, los huesos de José estando en Egipto durante 400 años cuando estuvieron bajo la esclavitud, el pueblo de Israel se acordó de las palabras que dijo José diciendo que un día iban a salir de aquí con los huesos de él. 이스라엘 사람들이 400년 동안 종노릇 했잖아요. 400 años duró la esclavitud. 종노릇하면 힘들죠. Es difícil ser esclavo, ¿no? 보통 힘들 때는 언제 생각이 납니까? Y cuando uno está pasando por dificultades y sufre, ¿en qué piensa? 예전에 좋았던 시절 생각나잖아요. En los buenos tiempos piensa. 이제 나이가 들어가 점점 몸이 아파지면 예전에 건강했던 시절 생각나잖아요. Cuando uno envejece, ya le duelen los huesos, se acuerda del tiempo cuando era joven. 그러면서 아 그때는 이랬지 이렇게 Y 잘 dice, 나갔는데 en 이런 얘기 ese 하잖아요. tiempo, cuando era joven, estaba bien, todo me iba bien. 이스라엘의 아버지들도 자기 아들들에게 자기의 손자들에게 그런 얘기 안 했겠습니까? Seguramente los descendientes de José, los papás a sus hijos le habrán contado acerca de José. 우리가 지금은 노예지만 말이야 한때 너희 할아버지 요셉 때는 잘 나갔어. Nosotros ahora vivimos como esclavos, pero en el tiempo de tu antepasado José vivíamos 애굽에서 bien 우리 en 건들 esta 싸움이 tierra. 없었어. 막 이런 얘기 했을 거예요. Teníamos gran poder en Egipto en los tiempos de José. 그럼 이제 그 아이들이 뭐라고 물어볼까요? Y los nietos de la otra generación, ¿qué le habrán contestado a ellos? 아 근데 요셉 할아버지 무덤은 왜 저 모양이에요? Pero ¿por qué la tumba de nuestro antepasado José es de esta manera? 자기가 조상들로부터 들은 이야기하고 요셉의 무덤의 규모하고 너무나 차이가 나잖아요. Porque la historia que ellos oyeron de sus abuelos diferente era la tumba que estaban viendo de José. 그런 궁금한 그런 대답이 그런 질문이 나오면 아버지들은 얘기했겠죠. 아 그게 말이야. 우리는 크게 만들려고 했는데 요셉이 할아버지가 돌아가시면서 곧 떠날 거니까 애굽을 떠날 거니까 이렇게 만들라고 하셨다. Y cuando los niños preguntaron acerca de la tumba de José, seguramente le habrán dicho, porque tu antepasado José antes de morir nos ordenó a que no le hiciéramos grande tumba, porque total después de un tiempo íbamos a salir de aquí. 그 얘기를 들은 이스라엘 백성들은 이스라엘의 후손들은 그 요셉의 무덤을 볼 때 어떤 생각이 날까요? Y todos los descendientes de José, al escuchar esas palabras durante todo el tiempo de su vida, ¿qué 언젠간 habrán pensado? 떠난다. 그런 생각하지 않았겠어요? Pensaron, viviendo, un día vamos a salir de 우리가 aquí. 출애굽기를 읽어보면은 모세가 갑자기 하나님께 부름을 받고 이스라엘 사람들에 와서 애굽을 떠날 것을 말했을 때 이스라엘 사람들이 경배했다고 되어 있거든요.
Cuando Dios escoge a Moisés y luego Moisés vive en el desierto y vuelve y Dios lo utiliza para salvar al pueblo de Israel, cuando le dijo que él iba a rescatar al pueblo de Israel de ahí, la gente no le creyó. 그때까지 이스라엘 사람들이 자기들은 애굽을 떠난다는 생각을 전혀 하지 않았다면은 누가 와가지고 떠난다고 하니까 할 때 과연 경배할 수가 Pero 있겠습니까? obviamente después ellos creyeron en la palabra y se acordaron de la promesa de Dios de que Dios los iba a salvar, que iban a salir de Egipto y por eso de ahí, creyendo en eso, se fueron. 이스라엘 백성들은 계속 들었을 겁니다. El pueblo de Israel continuamente con el correr de los años escucharon de que un día iban a salir de ahí. 그리고 요셉의 변변치 않은 무덤이 그 분명한 증거가 됐을 겁니다. Seguramente la tumba de José fue lo que dio testimonio y les hizo recordar siempre de que iban a salir un día. 요셉의 무덤은 세상 사람들 보기에는 시선을 끌지 못하는 별 보잘것없는 거였지만 믿음의 사람들이 보기에는 하나님의 말씀을 늘 기억하게 만드는 아주 중요한 것이었습니다. Para la gente del mundo ver la tumba de José no era tan atractivo, pero la gente de fe que ve la tumba de José, para ellos era recordar la palabra de Dios. 그 당시 애굽 사람들과 확실히 달랐잖아요. ¿Por qué? La gente de Egipto vivía diferente de la gente de 그 Israel. 당시 애굽 사람들은 크게 만들려고 하죠. La gente de Egipto en qué se enfocaba en hacer grandes cosas visibles a la gente. 근데 요셉은 그거 전혀 신경 안 썼습니다. Pero a José no le importó eso, 진짜 약속이 따로 있으니까. porque él sabía que su promesa no estaba ahí. 우리가 어떻게 우리의 아이들의, 우리의 후손들의, 우리의 가족들의 시선을 하나님께로 돌릴 수 있을까요? ¿De qué manera podemos desviar la vista de nuestros hijos, de la gente que nos rodea hacia Dios? ¿Cómo les podemos poner su vista hacia Dios? 저는 고등학교 때 구원을 받았는데요. Yo recibí la salvación cuando estaba en mi secundaria. 어렸을 때 구원받고 나서 얼마 안 됐을 때 들었던 얘기 중에 하나가요. 그리스도인은 성공해야 된다는 얘기를 많이 들었습니다. Y de niño yo escuchaba que el cristiano debe triunfar en el mundo. 세상에서 성공해서 높은 자리에 올라야지 전도하기도 쉽고 하나님께 영광 돌리기 쉽다 그런 얘기를 들었습니다. Muchas veces me habían dicho la gente que uno como cristiano también tiene que triunfar en el mundo para que cuando ya uno esté en un alto puesto la gente le oiga a uno. 물론 그럴 수도 있겠죠. Quizás parece ser correcto eso. 근데 살면서 보니까 항상 그건 아니더라고요. Pero viviendo en estos años me di cuenta que no siempre eso es verdad. 돈 많은 사람들이 행복해하는 건 구원 안 받은 사람도 똑같이 하잖아요. La gente que dice que tiene dinero es más feliz, obviamente uno sabe que en realidad ellos viven 잘 사는 사람들이 좋은 말하고 잘 사는 사람들이 희망 섞인 이야기를 하면서 사는 거는 구원 안 받은 사람들 똑같이 합니다. La gente que no es salva, que también obviamente habla bien de las cosas del mundo, como también la gente que es salva a veces cuando vive bien habla bien de las cosas del mundo. 근데 정말 가진 것이 없는 사람들이, 정말 힘이 약한 사람들이 소망을 품고 항상 기쁨 가운데 사는 것은 구원 안 받은 사람은 할 수가 없는 거거든요. Una persona que no es salva cuando vive en dificultades es difícil vivir con una esperanza en los cielos cuando no es salvo. 쭉 살아보면서 그렇겠구나 하는 생각이 들더라고요. Pero me di cuenta que cuando uno es salvo, cuando le va bien, y es igual que la gente del mundo, pero cuando le va mal, la persona que tiene fe aguanta eso. 그렇다고 구원받은 그리스도인이 항상 실패하고 못 살아야 된다는 말씀을 드리는 건 아닙니다. No me estoy refiriendo a que la gente salva tiene que entonces fracasar para que viva mejor en la fe, 그 생각이 달라야 되는 거거든요. sino que el pensamiento es diferente de la gente salva de la que no es. 요셉은 그러했습니다. Y José fue así. 자기의 어떤 부를 과시하지도 않고 자기의 능력을 과시하지도 않았습니다. Él no mostró su riqueza ni tampoco se exaltó por el poder que tenía. 담담히 자기와 믿지 않는 삶의 차이를 보여줬습니다. Él mostró lo que era la diferencia de él, que era hombre de fe, de la que gente que no tenía fe. 우리 시대에 우리의 자녀들이, 우리의 후세들이 부모의 신앙을 물려받지 못한다는 것에 대해서 굉장히 많은 안타까움을 느끼는 경우가 있습니다. A veces hoy en día mucha gente se entristece, se decepciona al ver que los hijos de uno a veces no llevan la misma fe que los 그걸 생각해보면 padres. 저도 그렇게 자신 있는 건 아닙니다. Yo también en sí me siento un poco triste por eso a veces. 우리가 분명히 세상 사람들과는 다른 차이를 보여줬다면은 우리의 자녀들이, 우리의 2세들이 더욱더 주님께 가까이 오지 않았을까요? Si nuestra manera de vivir y de hablar hubiéramos mostrado y dar un ejemplo de como hombre de fe, quizás nuestros hijos vivirían de otra manera. 요셉은 분명한 차이를 보여줬습니다. José sí mostró esa diferencia a sus antepasados, 집을 a sus 크게 짓지도 않았고 descendientes. 무덤을 크게 만들지도 않았고 자기 자신들을 위해서 자기 자식들을 위해서 큰 돈을 쌓아놓지도 않았습니다. Él no acumuló riqueza para la gente, tampoco se mostró delante de la gente lo que él tenía, ni tampoco tuvo una tumba grande. 거기서 차이가 나오잖아요. Ahí se ve la diferencia de un hombre de fe, ¿en qué se basa?
그래서 그 해골 하나로, 해골에 대한 명령 하나로 요셉은 하나님께 영광을 돌릴 수가 있었습니다. Y por ese mandamiento que dio acerca de sus huesos, diciendo esas palabras, fue para gloria de Dios. 사람들의 시선을 자기가 아니라 하나님께로 돌렸습니다. Porque hizo que por medio de dar ese mandamiento de sus huesos, hizo que los ojos de la gente que le rodeaba pusieran poner los ojos en Dios y no en él. 우리도 우리의 삶을 통해서 사람들의 시선을 우리가 아니라 하나님께 돌리게 해야 됩니다. Nosotros también por medio de nuestra vida tenemos que hacer que la gente no mire nuestra vida por sí, en sí mismo, sino que por nosotros puedan ver a Dios. 그걸 위해서 우리가 가장 먼저, 가장 쉽게, 가장 확실하게 할 수 있는 게 있잖아요. Por eso, para eso hay una manera muy fácil, una manera muy segura de hacerlo, 복음을 전하는 거잖아요. que es predicando el Evangelio. 어떻게든지 우리 아이들에게, 우리 자손들에게 이 복음을 전해야 됩니다. Predicar el Evangelio a nuestros hijos, a nuestras familias y a la gente. 더 나아가서 우리의 친척들에게, 우리가 아는 사람들한테 복음을 전해야 됩니다. Y a la gente que nos rodea, a los parientes también. 복음을 전할 때만이, 그들이 구원받아야 된다는 얘기를 분명하게 할 때만이 그들의 생각을 하나님께로 돌릴 수가 있습니다. Cuando uno realmente predica el Evangelio y les dice que tienen que recibir la salvación, es la manera de hacer que la gente piense en Dios y ponga la vista hacia Dios. 예수님께서 제자들한테 하신 가장 중요한 명령이 복음을 전하라는 거였잖아요. Uno de los mandamientos más grandes que Dios le dijo a Jesucristo dijo a los discípulos fue predicar el Evangelio. 너희는 가서 모든 족속으로 제자들 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. Les dijo que hace discípulos, que predica el Evangelio y que haga discípulos a toda la gente y que los bautice en el nombre del Señor Jesucristo. 복음을 전해서 구원받게 하고 하나님의 말씀에서 올바로 양육되게 하라. 그게 그리스도께서 맡기신 마지막 명령이잖아요. Jesucristo dijo que tienen que ir a predicar el Evangelio y hacer que esa gente sea salva y luego se alimenten de su palabra. 이 명령은 먼저 제자들한테 전해졌고요. 그 다음에 제자들에게 전해진 복음을 통해 구원받은 다른 사람들에게도 전해졌습니다. Y esa palabra obviamente fue llevado de los discípulos a la gente salva y de la gente salva hasta hoy en día a nosotros. 그리고 우리들에게 왔잖아요. Y luego llegó hasta 그래서 nosotros. 우리가 구원받은 그 즉시, 구원받은 순간부터 우리에게 주어진 가장 큰 명령과 삶의 목적은 복음을 전하는 겁니다. Por eso, ¿cuál es el mayor objetivo y la mayor misión que uno como cristiano salvo tiene ahora? Predica el Evangelio. 그래서 그리스도인이 복음을 전하는 거 외에 딴 데서 삶의 목적을 찾으려고 한다면 절대 진정한 목적을 찾을 수가 없습니다. Una persona salva que si busca el objetivo de su vida en otro lugar y no en predicar el Evangelio, entonces va a ir por el camino incorrecto. 왜냐하면 하나님의 말씀 안에서 목적이 찾아져야만 진정한 목적이 되는 Porque 거거든요. el verdadero objetivo uno solamente lo encuentra en la palabra de Dios. 요셉도 하나님의 말씀 안에서 자기의 목적을 찾았잖아요. Porque José también en la palabra de Dios él consiguió y cuál era el objetivo de su vida. 그래서 우리가 다른 어떤 것보다도 이 복음 전하는 데 열심하는 그런 마음을, 그런 모습을 보여줄 필요가 있습니다. Por eso es importante mostrar a la gente como a nuestros hijos con qué gran celo uno realmente predica el Evangelio. 가장 가까이 있는 사람들이 볼 겁니다. Y la gente que nos rodea va a ver. 가장 가까이 있는 사람은 가족이겠죠. Que son la familia, los que más 가족이 cerca 봅니다. tenemos, la familia. 가장 친한 친구들이 봅니다. O los amigos de uno. 어찌 보면은 그 사람들 눈에는 뭐 별 효과도 없는 것 같은데 어떤 막 복음을 전해도 다 구원받는 게 아니잖아요. Porque uno sabe que a veces no siempre es eficaz, o sea, no siempre da resultado. Uno predica y no todos reciben la salvación. 한 번 전도할 때마다 다 그 사람이 말씀을 끝까지 잘 듣고 구원받는다면 얼마나 힘이 나겠어요. Qué bueno sería y qué fuerza nos daría si una vez que uno predica rápidamente esa persona recibe salvación al instante. 한 번 전도할 때마다 한 명 구원받고 전도할 2명, 3명, 뭐 1년이면 10명 구원받는 걸 그게 보여진다면 정말 전도하는 사람도 굉장히 신이 나서 하겠습니다. Qué bueno sería que cada vez que uno le predica a una persona recibe salvación, predico a otro recibe salvación al año, entonces ¿cuántas personas uno puede salvar? 근데 그게 아니잖아요. Pero la realidad no es así. 아무리 해도 안 듣는 경우가 많잖아요. Que muchas veces predica y no funciona. 무시당하는 경우도 많고 어떻게 말씀 들어왔는데 말씀 듣고 뭐 별 차이 없다고 떠나는 사람들도 많고 Gente que le menosprecia a uno, señala a uno y viene a la iglesia, escucha seminario y dice ya lo sé todo. 뭐 어떤 경우 10년을 했는데도 한 명도 나를 통해서 구원받지 못하는 경우도 있고. Y hay casos que uno 10 años está predicando el evangelio y todavía sin resultados. 근데 믿음이 있는 사람은 그럼에도 불구하고 계속 하잖아요. Pero el hombre de fe, aunque no tenga resultados, lo sigue haciendo. 왜 명령 받은 거는 구원시키라는 게 아니라 복음 전하라는 명령 Porque 받았으니까. ¿cuál es el mandamiento que nos dio el Señor? No es que nosotros tenemos que salvar a la gente, sino hay que ir a predicar el evangelio, ese es el mandamiento. 근데 이게 구원 안 받은 사람 눈에는 되게 미련한 걸로 보입니다. Y la gente que no es salva, cuando uno ve que continuamente predica el evangelio, nos ve como locos. 그렇지 않을까요?
No es así. 야, 너는 왜 맨날 듣지도 않는 거 계속 하라고 그러냐? Porque dice, ¿para qué me 지치지도 insistes? 않냐? ¿Por qué tanto insistes en 진짜 si no 미련한 짓 quieres 한다. escuchar? ¿Por qué eres tan necio, tan loco? 그럼에도 하잖아요. Y aunque nos diga eso, lo seguimos haciendo. 하나님 말씀하셨으니까. Porque el Señor lo dijo. 그게 구원 안 받은 사람과 구원받은 사람의 차이 아니겠습니까? Esa es la diferencia entre una persona salva de la que no es. 구원 안 받은 사람은 성과가 있어야만 합니다. Una persona no salva solamente va a ir para triunfar en el mundo. 눈에 보이는 성과가 있어야만 합니다. Cuando ve que hay un resultado visible, lo va a hacer. 왜냐하면 눈에 보이는 세상이 다니까. Porque lo que ve es el mundo nada más. 근데 우리는 눈에 보이는 성과가 없어도 하잖아요. Pero nosotros, aunque en el momento no veamos el resultado, lo seguimos haciendo. 왜냐하면 주님이 약속하신 건 영원한 천국에서 상급이니까. ¿Por qué? Porque hay una promesa que uno no ve, pero el Señor prometió que ese galardón está en los 그걸 cielos. 바라보고 하니까 계속 할 수가 있는 거거든요. Porque tenemos la vista en ese galardón que el Señor nos prometió, por eso seguimos haciendo aunque no demos resultados. 그런 모습을 우리의 가까이 있는 사람들이 보지 않을까요? Y la gente que nos rodea ve eso, ¿cómo hacemos? 한편으로는 처음에는 조롱할 수도 있습니다. Al principio pueden burlarse. 소용도 없는 짓 계속 한다고. Dice, ¿para qué hace tantas cosas en vano? 근데 그 계속하는 모습을 통해 차이를 발견하잖아요. Pero cuando uno sigue haciendo constantemente, la gente luego ve la diferencia de uno con gente que no es 아, salva. 그럼 저 사람이 믿는 하나님은 과연 어떤 하나님이길래 저렇게 하나? Y va a cuestionar, ¿quién es ese Dios que cree esta persona que continuamente está predicando este evangelio? 비록 멀리 있는 사람은 영향을 못 받을지 모두 가까이 있는 사람들이 영향을 받을 겁니다. Quizás la gente que está lejos de uno no recibe esa influencia, pero alguien que nos rodea cerca y nos ve siempre va a recibir esa influencia. 그게 요셉이 한 거 아니겠습니까? Eso fue lo que hizo José. 그래서 우리도 어쨌든지 간에 성과가 없더라도 포기하지 말고 계속 말씀을 전해야 돼요. Por eso, aunque uno a veces no dé el resultado en el momento, continuamente, sin rendirnos, hay que predicar el evangelio. 그래서 한 명이라도 돌아온다면 그건 큰 기쁨이잖아요. Porque si con todo el esfuerzo que uno hace volver, aunque sea un alma, eso es grande para Dios. 설령 나를 통해 돌아온 사람이 없다 하더라도 하나님 앞에 큰 기쁨을 드리는 겁니다. Pero aunque por medio de uno, quizás la gente no reciba la salvación, pero uno se esforzó en predicar, con eso Dios se goza. 그리고 요셉은 이 해골에 대해서 명령을 할 때요. 짐작하시는 대로 사람들이 어떻게 얘기하는 거에 대해서 별로 연연해하지 않았습니다. Cuando José dio este mandamiento acerca de sus huesos, él no le importó lo que la gente pensaba. 우리는 육신이 있기 때문에 사람들이 나에 대해서 어떻게 얘기하는 거에 대해서 영향을 받을 수밖에 없죠. Uno, como vive en la carne, a uno le importa a veces lo que la gente piensa de uno. 아, 난 전혀 영향 안 받아. Si uno dice, no, a mí no me importa que piense lo demás, 그렇게 하면 좋은데 그게 참 쉬운 일이 아니거든요. sería mentir, ¿no? Porque a veces sí nos importa lo que la gente piense de uno. 눈은 감을 수가 있지만 귀는 못 닫잖아요, 이게. Porque ojos uno puede cerrar, pero oídos no lo puede tapar. 들리는 거 어떻게 할 수가 없거든요. Que oiga es algo que uno no puede impedir. 다른 사람이 나한테 좋은 얘기하는 거, 나쁜 얘기하는 거 딱 들어옵니다. Todo lo que la gente hable bien de uno, que hable mal, entra aunque uno no quiera. 더 나아가서 그것 때문에 마음이 흔들리기도 하잖아요. Y a veces uno 휘둘리기도 vacila 하잖아요. también y se decepciona por lo que escucha 근데 también. 요셉은 그렇게 안 했잖아요. Pero a José no le importó. 이 요셉 막 무덤을 막 초라하게 짓는 걸 그 짓는 순간에 주변에 애굽 사람들이 뭐라고 했을까요? ¿Qué habrán pensado la gente de, de Egipto al ver cómo estaban construyendo la tumba de José de manera tan humilde así? 막 수군거리지 않았겠어요? ¿No creen que se hubieran murmurado ellos? 아, 그 무덤이 졌다 위야 뭐 이렇게 수군거리지 않았겠습니까? ¿Por qué de esa manera esa tumba si es alguien tan alto de puesto? 그리고 자기가 죽은 다음에 그 무덤이 초라해지면은 후세 사람들이 애굽의 후세 사람들이 어떻게 얘기할 것인지 다 알잖아요. Y José sabía que después que él muriera, cómo lo iba a tomar los descendientes luego de Egipto, qué iban a pensar en su tumba. 근데 그거 신경 안 썼습니다. Pero a él no le importó lo que la gente pensara. 그건 철저히 초월했습니다. Él trascendió todo eso. 그러니까 믿음의 사람이 되는 거잖아요. Por eso se convirtió en hombre de fe. 우리가 구원받지 않은 다른 사람들이 어떻게 얘기하는 거에 대해서 아니 설령 구원받은 사람들이 나에 대해서 어떻게 얘기하냐에 대해서 지나치게 신경을 쓰고 거기에 귀를 기울이다 보면은 하나님의 뜻을 쫓는 게 아니라 사람의 뜻을 쫓아 살게 됩니다. A veces uno puede cometer el error de poner atención a lo que la gente del mundo hable de uno, aún los hermanos de la iglesia hablen de uno, y si uno pone mayor atención a eso, uno se olvida de lo que el Señor le está diciendo a uno porque le pone más atención al hombre que a Dios. 특별히 구원 안 받은 사람들, 자기에 대해서 나에 대해서 어떻게 얘기하는지 그 지나치게 신경 써서 거기에 비율을 맞추려고 하다 보면은 그리스도인으로서는 해서는 안 될 일을 하는 경우도 생길 수가 있습니다. A veces puede ocurrir cosas de que uno como cristiano salvo hace cosas que no debe hacer al oír las cosas que la gente del mundo hable de uno. 이 세상 사람들 어떻습니까? ¿Cómo vive la gente 영원한 세계에 afuera? 대한 소망이 없으니까 어떻게든지 살아있는 동안에 더 많은 쾌락을 즐기려고 더 많이 즐겨보려고 하잖아요. La gente del mundo como no tiene esperanza en los cielos, tratan de disfrutar el mundo, satisfacer su carne en las cosas de afuera. 그 쉬는 날만 생기면 놀러 가려고 하잖아요. Y cuando hay tiempo libre, se van de viaje. 근데 그리스도인은 그렇게
못 하잖아요. Pero el cristiano 안 no vive 하잖아요. así, no lo hace. 그럼 어떻게 얘기합니까? Y entonces la gente cómo habla? 조롱하죠. 막 Se 놀리죠. burla de uno. 야, 그렇게 충성해서 뭐하냐. ¿Para qué eres tan fiel a ese Dios? 온갖 소리를 듣잖아요. Y le habla tantas cosas a uno. 처음에는 딱 하나님이 원하시니까 할 거야 이렇게 하다가도 계속 그 얘기를 들으면 막 나중에 지쳐서 듣기가 싫어가지고 따라가 주는 경우도 있잖아요. Hay veces que al principio uno está firme en la palabra y se enfrenta con esa gente, pero continuamente cuando le atacan, después uno pone la atención en lo que le dicen y luego tiende a ir a ese lugar también. 요셉은 그렇지 않았습니다. Pero José, sin embargo, 남이야 él no, 뭐라 하든 말든 변변치 않은 무덤을 그냥 지으라고 했어요. a él no le importó las consecuencias, lo que la gente llegase a pensar, y él dio el mandamiento de sus huesos. 우리 베드로전서 4장 보겠습니다. Vamos a buscar en 1 Pedro capítulo 4, 4장 4절. 4:4. (4장 4절) 1 Pedro 4:4. 베드로전서 4장 4절입니다. 1 Pedro 4:4. (4장 4절) 4:4. 찾으셨으면은 베드로전서 4장 4절 말씀을 제가 읽겠습니다. Si lo encontraron, 1 Pedro 4:4 se los leo. 이러므로 너희가 저희와 함께 그런 극한 방탕에 다름질하지 아니하는 것을 저희가 이상히 여겨 비방하나 A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. 극한 방탕 노는데 함께하지 않는 것을 저희가 이상히 여겨 비꼬나 같은 얘기잖아요. Ya que dice en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan de que uno no se embriague, no ande en las cosas del mundo. 이게 초대교회 모든 그리스도인들이 당했던 아주 모범적인 모습입니다. Era lo que pasaron los hermanos de los principios de la iglesia, también lo que pasaron y sufrieron ellos. 그리스도인으로서 합당한 믿음을 지키며 살기 위해서는 때로는 세상 사람들한테 너무 꽉 막혔다, 고리타분하다, 재미가 없다 그런 얘기를 들어가면서 견딜 필요가 있습니다. Que a veces como cristianos salvos por eso, como lo pasaron ellos también nosotros, uno a veces tiene que aguantar el oír cuando la gente le habla a uno, qué cerrado eres, qué aburrido eres. 세상 사람들한테도 저 쟤는 하나님 믿어도 즐길 줄 아는 애야. 이런 좋은 평가 들어가면서 성실한 그리스도인으로 살 수는 없습니다. Uno no puede vivir de dos maneras, siendo cristiano salvo y que el hombre, la gente del mundo también lo alabe a uno diciendo qué bueno este también que va a ir a bailar y a emborracharse con nosotros. 제가 어렸을 때 어떤 얘기를 들었냐면은 그래도 어느 정도 세상 사람들하고 즐기면서 해줘야지 전도도 하지 않냐? 이렇게 얘기를 합니다. Yo de niño había escuchado que alguien había dicho de que aunque uno es salvo, a veces uno tiene que un poco mezclarse con la gente del mundo para poder estar con ellos y predicarles. 그래서 같이 놀러도 가고 술자리도 가거든요. Y decía que por eso hay que ir también cuando van a tomar alcohol, hay que ir a estar con ellos para poder compartir 그럼 la 세상 친구들은 palabra. 좋아합니다. Y a los amigos del mundo les gusta que 넌 uno esté 진짜 ahí. 꽉 막힌 어떤 교회 다니는 애들과 다르다. Y le dice, tú no eres tan cerrado como otros cristianos. 우리 안에 자유가 있어서 그렇거든. Y le dice, no, sí, uno tiene libertad, le dice. 예. 세상 사람들한테는 좋은 친구가 될 수가 있습니다. Para la gente del mundo uno puede ser un buen amigo mostrándose así. 근데 그뿐입니다. Pero nada más, ese es el fin del todo. 그 상황에서 아무리 복음을 전해도 힘이 없어요. Porque si uno disfrutando las cosas con los amigos del mundo y predica el evangelio de esa manera no se va a 아니 그 predicar. 친구들이 자기와 그 그리스도인의 차이가 전혀 없게 된 상황이 돼 버렸는데 Porque si yo me estoy mezclando con ellos, entonces ya no hay una diferencia entre ellos y yo. 그런 그리스도인이 전하는 복음이 무슨 힘이 있겠습니까? Y si yo digo que soy cristiano y me mezclo con ellos, ¿con qué fuerza voy a predicar el evangelio a 아니, ellos? 너나 나나 똑같은데 뭐냐 이렇게 Porque se va a 나오잖아요. decir, tú eres igual que yo. 반대로 좀 꽉 막혔다고 비난을 당해도요, 놀림을 당해도 고집스럽게 구별될 때, 그때 혹시 그 중에 복음을 듣고자 하는 사람이 관심을 가지고 올 수가 있습니다. Pero si uno hasta el final guarda la fe y pone el capricho, aunque sea en la fe, y lo guarda hasta el final, uno de ellos, aunque se burlen de uno, un día quizás quiera venir a escuchar y creer en ese Dios. 그러잖아요. 방탕에 다름질하지 아니하는 것을 저희가 이상히 여겨 비방하나. Aquí dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución. 이렇게 비방을 당하면서 살았기 때문에 극한 핍박 속에서도 복음이 전해지지 않았겠습니까? Ellos soportaron lo que la gente hablaba de ellos, los hermanos de este tiempo, y por eso luego pudieron con fuerza predicar el evangelio. 우리 베드로전서 2장도 보겠습니다. También vamos a ver en 1 Pedro capítulo 2.
2장 11절 versículo 11. 11절로 12절입니다. 11 y 12. 찾으셨으면 11절로 12절 말씀을 또 제가 읽겠습니다. 11 y 12, si lo encontraron, se los voy a leer. 사랑하는 자들아, 나그네와 행인 같은 너희를 권하노니 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정욕을 제어하라. 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 권고하시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. 우리가 육체의 정욕을 제어해서 하고 싶은 거 하지 않고 구별하려고 살 때 그런 모습을 보고 설령 그 가운데 우리를 오해해서 비방하든 아니면 선한 일 자체를 싫어해서 비방하든 그 비방하는 사람들이 나중에 하나님께 영광 돌리는 일이 생기게 됩니다. Cuando uno se abstiene de los deseos carnales y no se mezcla con la gente del mundo, sino que se separa de esa gente y uno muestra esa buena manera de vivir a esa gente, esas personas que un día estaban murmurando de uno, de ahí quizás uno de ellos vendrá para poder preguntar quién es ese Dios en quien uno cree. 우리는 세상과 어울리거나 세상에 비율을 맞춰주거나 그런 쪽이 아니라 철저히 구별되고 그들의 어떤 평가를 철저히 초월할 필요가 있습니다. Uno no debe mezclarse por eso con la gente del mundo para ser buen visto por el hombre, sino uno debe poner esa distancia, una separación para que la gente pueda ver en la fe que uno tiene. 그게 천국에만 소망 있는 사람의 특징 아니겠습니까? Porque esa es la característica del cristiano que tiene la esperanza en los cielos. 그리고요 또 하나 좀 생각해 볼 게 있습니다. 골로새서 También otra cosa que podemos pensar, Colosenses 3. 골로새서 3장 Colosenses 3. 구원받은 사람과 구원받지 않은 사람의 차이가 발견이 돼야 되잖아요. Uno debe saber cuál es la diferencia entre el cristiano salvo y la que no es. 3장 22절로 24절입니다. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 22 al 24. 찾으셨으면 22절로 24절 말씀을 길지만 제가 읽겠습니다. Del versículo 22 al 24 es un poco largo, pero se los voy a leer. 종들아 모든 일에 육신의 상전들에게 순종하되 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말고 오직 주를 두려워하여 성실한 마음으로 하라. 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 주께 하듯 하고 사람에게 하듯 하지 말라. 이는 유업의 상을 주께 받을 줄 알미니 너희는 주 그리스도를 섬기느니라. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 이 차이가 있어야지, 그 차이가 발견이 돼야지 관심을 갖게 되잖아요. Se debe notar la diferencia entre el cristiano salvo del no, para que la gente no salva tenga interés en uno. 우리가 보여야 될 차이 중에 하나가 바로 여기 22절, 24절 말씀에 있는 것처럼 성실함입니다. Una de las diferencias que debe haber entre el cristiano salvo de la que no es, lo que menciona aquí es la honestidad. 그리스도인은 언제나 하나님 앞에, 그리스도 앞에 있듯이 변함없이 성실함을 보여야 됩니다. El cristiano salvo, no importa en dónde esté, siempre ante Dios debe pensar que está ante Dios y ser constante y honesto en todo. 세상 사람들은 그렇지 않죠. La gente del mundo no es así. 세상 사람들은 지켜보는 사람이 있을 때는 성실하고 지켜보는 사람이 없으면 성실하지 않습니다. Porque la gente del mundo, cuando hay alguien que lo está viendo, se hace honesto. Pero cuando nadie lo ve, hace 사장이랑 otra 같이 cosa. 있으면 엄청나게 열심히 일하고 사장이 자리를 비우면 게을러지잖아요. Cuando está el jefe que lo ve, hace todo diligentemente. Cuando ve que el jefe se fue, ahí está como más lento, como más vago. 근데 구원받은 그리스도인은 그렇게 하라고 하시는 게 아닙니다. Pero aquí el Señor dice que el cristiano salvo no debe ser así. 보는 사람이 있든 없든 성실하게 Que sea que alguien me vea o no me vea, es hacerlo con honestidad en 자기의 todo. 어떤 일이 주어졌으면 그 주어진 일을 성실하게 끝내야 됩니다. Que si alguien me ha encargado un trabajo, con honestidad hasta el fin hay que acabar eso. 어떤 경우 이런 경우가 있습니다. Hay casos así. 주어진 일을 빨리 끝내면은 딴 일 시킬까봐 느리 잡는 경우가 있잖아요. Hay personas que si ven que si uno acaba rápido su trabajo, tiene miedo que le dé otro trabajo, por eso a propósito lo hace lento. 그래서 끝낼 수 있음에도 불구하고 일부러 질질 끌잖아요. Que aunque uno lo puede hacer rápido, uno sin embargo para que no le dé otro trabajo lo hace lentamente. 이 한국 얘기인지 모르겠는데 한국 보면 연말에
도로 공사를 무지 많이 하거든요. En Corea, en caso, cuando llega fin de año, casi siempre tienen muchas construcciones ¿왜 en las 그런지 calles que 아세요? hacen. ¿Saben por qué hacen muchas construcciones en las calles a fin de año? 1년 동안 예산을 세워놔가지고 세금을 잔뜩 걷어놨는데 돈을 안 쓴 겁니다. Porque supongamos que uno ha gastado, digamos, ha ganado dinero y luego a fin de año, luego recibe los taxes, ¿no? Pero no lo gasta. 그 돈을 안 쓰고 내년으로 넘기면 위에서 너희 돈 필요 없구나 하고 깎을까봐 그냥 무조건 다 써버리는 거예요. 열만에. Entonces, ¿qué hace esta gente? Que cuando, si no lo gasta todo, la gente de arriba va a pensar, este no lo gastó, entonces para el año que viene no lo va a necesitar y quizás le dé menos o no se lo dé. Entonces dice, lo vamos a gastar a fin de año todo. 반대로 직장 사람들 일부러 일을 천천히 하죠. La gente en los trabajos, por ejemplo, siempre hace todo lento para que no le dé más trabajo. 어차피 시간 지나면 돈 받는데 괜히 일만 많이 할 필요 없다 이거잖아요. Porque dice, total, a fin de mes me van a dar mi sueldo, entonces con tal cumplo los horarios nada más y hago lentamente lo que me ha dado. 물론 일이 어쩔 수 없이 느리게 진행될 수도 있습니다. Obviamente hay trabajos que se requiere hacerlo lentamente porque se requiere más atención. 근데 제대로 정상적으로 하면은 금방 끝낼 수 있는 일부러 느리 잡는 건 성실한 게 아니잖아요. Pero no es ser honesto una persona que sabe que lo puede hacer rápido y acabarlo rápido y que lo esté haciendo lentamente a propósito. 빨리 끝내봤자 주인만 좋지 좋은 거 없어요. Porque uno dice, si lo hago rápido, igual que ¿a quién le conviene? Le conviene al dueño y no a mí. 예, 세상에선 그럴 수가 있습니다. En el mundo la gente lo piensa así. 세상에선 모든 이익이 주인만 돈 있는 사람한테만 가는 것처럼 보일 수도 있습니다. Porque en el mundo uno piensa, todo lo que lo hago solamente el provecho lo recibe el beneficio del dueño. 근데 우리가 살아가는 게 세상에서 뭔가 이익을 더 받으려고 평가를 좋게 받으려고 하는 게 아니잖아요. Pero uno no trabaja en este mundo para que sea mejor evaluado por la gente o para un provecho para uno mismo. 우리가 성실하게 하면 하나님께서 이 세상에서 안 갚으시더라도 영원한 세계에서 갚아주십니다. Porque cuando uno trabaja y vive honestamente en este mundo, si en el mundo el Señor no lo recompensa, pero en los cielos el Señor lo va a recompensar. 그러니까 그렇게 성실하게 사는 그리스도인은 그렇기 때문에 구원받지 않은 사람들한테 놀림감이 됩니다. Por eso siempre los cristianos salvos, al vivir siempre honestamente, la gente se burla de uno. 야, 왜 남 좋은 일 시키는데 이렇게 많이 하냐, 열심히 하냐 그런 얘기 ¿Por 듣잖아요. qué haces tanto trabajo y va a ser para el bien del otro y no para ti? 그런 얘기는 들어야 되지 않겠습니까? Pero uno es normal que escuche eso siendo cristiano salvo. 그래서 우리가 좀 이런 성실한 면에서 차이를 보일 필요가 있습니다. Por eso es importante mostrar la diferencia del cristiano salvo de la que no es en la honestidad. 우리 요한복음 13장 보겠습니다. Vamos a buscar el libro de San Juan 13. 요한복음 13장 San Juan 13, 34절로 35절 34 y 35. 요한복음 13장 34절로 35절 San Juan 13, versículo 34 y 35. 찾으셨으면은 함께 읽겠습니다. Si lo encontraron, leemos juntos. 새 계명을 Un mandamiento 너희에게 nuevo os 주노니 doy, que 서로 os améis 사랑하라. unos a 내가 otros, como 너희를 yo os he 사랑한 것 amado, que 같이 너희도 también 서로 os améis 사랑하라. unos a otros. 너희가 서로 En esto 사랑하면 conocerán 이로써 todos que 모든 sois mis 사람이 discípulos, si 너희가 내 tuviereis amor 제자인 los 줄 unos 알리라. con los otros. 잘 아시는 것처럼 구원받은 그리스도인이 서로 사랑하는 게 분명한 차이를 보여줍니다. También otra diferencia que el cristiano salvo puede mostrar a la gente no salva es en el amor que tiene el uno al otro. 근데 그냥 사랑하는 게 아니고요. 34절에 있는 말씀처럼 내가 너희를 사랑한 것 같이 서로 사랑할 때 차이가 발견이 됩니다. Pero no es amar así nomás, sino aquí en el versículo 34 dice que os améis unos a otros como yo os he amado. De esa manera se va a ver la diferencia. 여기에서의 나는 예수님을 가리키고 너희는 예수님의 제자들이잖아요. Aquí vosotros se refiere a los discípulos, como yo os he amado se refiere a Jesucristo. 성경은 예수님께서 살아계셨을 때 그 제자들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다고 하셨습니다. En la Biblia menciona que el Señor amó a los suyos y los amó hasta el fin. 비록 이 제자들이 다 예수님을 배반했지만 예수님은 끝까지 사랑하셨습니다. Aunque todos ellos lo han dejado a Jesucristo cuando fue crucificado, el Señor los amó hasta el fin. 예수님께서 이 말씀하실 때 과연 예수님께서는 자기 12제자 중에 한 명인 가룟 유다가 자기를 팔고 수제자였던 베드로가 자기를 3번 부인하고 나머지 10명의 제자들은 자기를 버리고 다 도망갈 것을 아셨을까요? 모르셨을까요? Cuando Jesucristo dijo estas palabras, ¿sabía Jesucristo en un futuro que Pedro lo iba a negar 3 veces, que Judas lo iba a vender y que todos se iban a escaparse cuando él era crucificado? 당연히 아셨죠. ¿Jesucristo sabía eso? Sí lo sabía de antemano. 그럼에도 불구하고 사랑하셨습니다. Pero aún sabiendo todo eso, amó hasta el fin. 그런 사랑을 우리가 우리 형제자매들한테 보이라고 하시는 겁니다. Y ese es el amor que el Señor nos ha ordenado para que mostremos
a los 우리 hermanos. 고린도서 13장에 사랑은 오래 참고로 시작하잖아요. En el libro de 1 Corintios 13 habla del amor que se empieza siendo sufrido. 우리 형제자매들한테 그런 오래 참는 사랑을 보이라는 겁니다. Uno debe ser paciente en ese amor. 그럴 때 차이가 나오잖아요. Ahí es cuando se ve la diferencia de una persona salva y no. 구원받지 않은 사람들은 그런 사랑을 할 수가 없습니다. Una persona no salva no puede amar de esa manera. 그런 사랑을 받은 적이 없기 때문에 그런 사랑을 할 수가 없습니다. Porque nunca ha recibido ese amor de Jesucristo, por eso tampoco puede amar como Jesucristo. 근데 우리는 구원을 받을 때 그 사랑을 받았잖아요. Pero nosotros cuando fuimos salvos recibimos ese amor de Cristo. 그런 사랑을 할 수 있는 자격이 생겼고요. 그런 사랑을 할 수 있는 힘이 생겼습니다. Tenemos el derecho de amar ahora como Cristo y tenemos la fuerza como para amar como Cristo también. 난 여전히 난데 무슨 힘이 생겼단 말이냐. Pero a veces uno dice, pero yo sigo siendo el mismo yo. 우리가 구원받을 때 바뀌는 게 있잖아요. 우리 안에서. Pero cuando uno recibe salvación hay algo que cambia. 우리가 구원받을 때 성령이 우리 안에 들어오셨습니다. Que cuando uno recibe salvación entra el Espíritu Santo en uno. 우리 몸 안에는 동시에 육신이 있지만 동시에 성령이 계십니다. Está la carne todavía, pero ahora algo diferente es que está el Espíritu Santo también. 우리가 성령이 우리 안에 계시지 않다면은 이런 사랑을 우리는 당연히 못합니다. Si el Espíritu Santo no estuviera dentro de nosotros, este tipo de amor imposible que lo hagamos. Que lo hagamos. 성령께서 로마서에 있는 말씀처럼 하나님의 사랑을 우리 마음에 부음바 해주시지 않았다면은 우리는 이런 사랑을 당연히 못합니다. En el libro de Romanos menciona que Jesucristo, el Señor, ha derramado al Espíritu Santo en nosotros. Y si no tendríamos ese Espíritu Santo, difícil amar de esta manera. 근데 그 사랑이 우리 안에 들어왔고 성령이 우리 안에 들어왔습니다. Ese amor entró en nosotros y el Espíritu Santo ahora está en nosotros. 그러니까 그 사랑을 이제 우리가 할 수가 있습니다. Y ahora sí podemos amar de esa manera. 할 수 있다는 거하고 항상 한다는 건 다른 거겠죠. Diferente es poder hacer a que hacerlo siempre. 근데 할 수가 있습니다. Pero sí podemos hacerlo. 할 수 있다는 것을 아는 건 굉장히 중요합니다. Es importante saber que uno sí puede amar de esta manera. 할 수 있다는 것을 인정하지 않으면은 이렇게 됩니다. Si una persona no reconoce que lo puede hacer, va a ser así. 나는 저 형제 A한테 최선을 다했지. 근데 저 형제 A가 끝까지 저렇게 나오니까 어쩔 수 없어. Porque va a decir, yo hice lo que pude máximo demostrar mi amor, pero él me sigue enfrentándose y bueno, es mi máximo paciencia, no puedo hacer más de 난 eso. 최대한 사랑했는데 이렇게 나오니까 난 더 이상 미워할 수밖에 없어. Por eso digo, yo hice lo mejor que pude, pero continuamente me ataca, entonces no me queda otra que odiarlo. 내가 할 수 있다는 것을 모르면 이렇게 결론을 내리게 돼 있습니다. Cuando uno no tiene en cuenta que uno sí puede amar de esta manera, 그리고- entonces va a actuar y pone esa excusa. 그리고 형제자매를 미워하는 것을 합리화하고 그리고 그 자매, 그 형제 탓을 하게 됩니다. Entonces después, ¿qué pasa? De que uno dice, yo lo hice porque no me queda otra, y le pone la excusa al 근데 otro hermano o a la otra hermana. 이러한 사랑을 내가 할 수 있다는 것을 알면 마음이 어떨까요? Cuando uno realmente sabe que puede amar como Cristo nos amó, ¿cómo será el corazón de esa persona? 계속 나를 미워하면은 나 힘들죠? Cuando alguien continuamente me ataca, obviamente le duele a uno. 그래서 미워하는 마음이 올라올 수도 있잖아요. Y puede salir del corazón de uno el odio hacia la persona. 근데 나한테 이런 사랑이 있고 이런 사랑 할 수 있다는 것을 알게 되면은 아 이거 잘못된 거구나. 나는 할 수 있는데 왜 못하나 이런 마음이 들지 않겠습니까? Pero cuando uno tiene en cuenta acerca de este amor que uno puede amar de esta manera, aunque suba ese odio, va a decir, no, esto está mal. Yo sé que puedo amar a esa persona, aunque esa persona me ataque. 그러니까 자기가 잘못한 것을 합리화시키는 게 아니라 그 형제자매를 탓하는 게 아니라 자기의 부족함을 발견하게 되고 하나님께 부르짖게 되는 겁니다. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de juzgar a otros hermanos, poner excusa a otros hermanos, uno se mira a uno mismo ante Dios y dice que todavía uno es débil y pide a Dios para que Dios lo llene más de ese amor para poder amar a otros. 그럼 점점 주님이 더 힘을 주시니까 극복할 수 있게 되잖아요. Así es como Dios le va llenando más de ese amor y puede sobrellevar todas esas situaciones. 그런 사랑이 보여져야 될 겁니다. Ese es el amor que debe mostrar uno. 예수님 말씀하신 것처럼요. 나한테 잘해주는 사람한테 나도 친절하고 나를 사랑하는 사람한테 내가 사랑하는 것은 세리와 죄인들도 하는 겁니다. Jesucristo dijo que hasta los fariseos y los saduceos también aman a los que lo aman, tratan bien a los que le tratan bien. 내 말 잘 들어주는 사람하고만 친하고 Al que me escucha bien, me llevo bien. 나한테 항상 좋게 해주는 사람하고만 친하고 A quien siempre me hace bien, también lo trato bien. 그거는 세리와 죄인들도 다 하는 겁니다. Esos pecadores y fariseos también lo hacen. 그런 것만 있다면은 우리 안에서 구원받은 사람과 구원받지 않은 사람의 차이를 발견할 수 없을 Si 겁니다. solamente tratamos bien a la gente que nos trata bien, ahí no se vería la diferencia entre una persona salva de la que no es. 그래서 우리는 분명한 차이를 보여줘야 됩니다. Nosotros por eso tenemos que mostrar esa diferencia. 요셉은 말로만 차이를 보내는 게 아니라 진짜 행동을 보였잖아요. José no solamente mostró la diferencia con palabras, sino en su vida misma lo 우리도 hizo. 그렇게 해야 되겠습니다. También nosotros. 다시 이제 히브리서 11장 가겠습니다. Vamos a volver al libro de Hebreos 시간이 거의 다 11. 돼서 Ya casi estamos por terminar. 히브리서 11장 22절 Hebreos 11, versículo 22.
믿음으로 요셉은 임종시에 이스라엘 자손들에 떠날 것을 말하고 또 자기 해고를 위하여 명하였으며 Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. 여기 임종시에라고 했죠. Aquí dice al morir. 죽을 때. Al morir, dice. 다른 말로는 끝낼 때, 끝날 Cuando 때. era el fin de sus días. 요셉이 마지막에 올바른 믿음을 보인 것을 하나님이 크게 칭찬하시는 겁니다. Y Dios aquí alabó a José por haber mostrado su fe hasta el final. 요셉이 삶을 끝낼 때까지 자기의 삶의 목적을 잊지 않고 있었다는 것을 하나님은 칭찬하시는 Y 겁니다. Dios alabó a José diciendo que hasta antes de morir él se acordó del objetivo de su vida y por eso habló de esa manera. 하나님은 끝을 더 중요하게 보시잖아요. A Dios le importa más el fin que el principio. 특별히 믿음의 문제에 있어서는 히브리서 11장을 보면은 여기 기록된 사람들은 다 끝이 좋은 사람들이었습니다. Si uno ve la historia de todas estas personas que menciona en el libro de Hebreos, todas estas personas tuvieron un fin bueno. 하다못해 삼손도 평생 잘못 살다가 어떻게 보면은 굉장히 자기의 힘을 낭비하며 살다가 막판에 회개하고 주님께 돌아오니까 그 이름이 여기 나오잖아요. Hasta Sansón uno puede ver que él cometió un pecados ante Dios, él se apoyó más en su propio poder que tenía y hasta cometió pecado, pero se arrepintió, Dios lo perdonó y por eso también aquí lo menciona como hombre de fe a Sansón. 물론 전체 삶이 다 좋으면 정말 좋습니다. Obviamente qué bueno sería si toda nuestra vida cristiana de que fuimos salvos hasta el final sea bueno siempre. 근데 쭉 잘 좋다가 끝이 안 좋으면은 이 히브리서 11장이 기록이 안 되는 겁니다. Pero si uno vivió bien toda su vida cristiana y al final fracasa en la vida cristiana, aquí no estará registrado su nombre. 반대로 쭉 안 좋아도 끝이 좋았으면은 여기 나오잖아요. Pero supongamos que en medio de su vida cristiana falló varias veces, pero al final fue bueno, aquí se menciona. 이게 우리한테 두 가지 정도의 교훈이 될 수가 Aquí hay 있습니다. dos enseñanzas que nos muestran. 끝만 좋으면 된다. A veces uno puede decir, entonces solamente el fin tiene que ser bueno. 죽을 때 잘하면 된다. Antes de morir voy a vivir bien entonces. 그렇죠, 여러분 죽을 때 잘하시면 됩니다. Entonces uno dice, contá, entonces vivo como quiero ahora y antes de morir voy a vivir bien. 특별히 우리 시대는 내 몸이 안 죽어도 주님이 오실 때가 됐잖아요. Sabemos que estamos viviendo en un tiempo en que antes que uno muera en la carne, el Señor puede venir y nos arrebata. 마태복음 24장에 있는 말씀처럼 무화과 나무의 비유 이 모든 것이 이룬 것을 보거든 인자가 가까이고 문 앞에 이른 줄 알라 하셨잖아요. El libro de San Mateo 24 habla de la parábola de la higuera, que cuando la rama ya está tierna y brotan sus hojas, que uno vea que está cerca la puerta. 우리 시대는 죽지 않아도 살아서 주님을 만날 시대입니다. Estamos viviendo en un tiempo que aunque uno no muera en la carne, uno puede estando vivo ver al Señor. 우리 모두에겐 주님 만나는 게 끝나는 때잖아요. Y cuando venga el Señor, ese es el fin de nuestros días. 그러니까 그때 잘해야 됩니다. Por eso ahí es cuando tiene que uno vivir mejor todavía. 근데 우리가 언제 주님 만날지 정확히 우리가 아나요? Pero ¿saben ustedes cuándo va a ser ese día? 주님 오늘은 확실히 안 와. 이렇게 얘기할 수 있으세요? Alguien puede decir con seguridad, el Señor hoy no va a venir. 주님은 내년까지 절대 안 올 거야. 이렇게 얘기할 수 O alguien 있어요? con seguridad que puede decir, hasta el año que viene no va a venir el Señor. 아니면 난 내년까지 절대 안 죽어. O decir, hasta el año que viene no me voy a morir. 물론 저 돌아가시면 안 되죠. 여기 계신 분들. Obviamente nadie tiene que morir, espero que nadie muramos. 그렇지만 사람은 모르는 거잖아요. Pero el hombre no sabe su fin. 오늘 당장 죽을 수도 있거든요. Hoy puede quitarnos la vida del Señor y podemos ir con Él. 희망적으로 얘기하면 오늘 당장 오늘 지금 주님이 오실 수도 있습니다. Y si podemos decir que quizás ahora al instante puede venir el Señor y uno no sabe. 그럼 죽을 때 잘하라는 얘기는 언제 잘하는 겁니까? Y cuando dice que antes de morir uno tiene que hacer bien, entonces ¿a qué se refiere eso? 지금 잘해야 됩니다. Ahora hay que vivir bien. 내일 잘할게, 1년 후에 잘할게, 일주일 후에 잘할게 그게 아니고요. No 지금 es 잘해야 됩니다. mañana lo voy a vivir mejor, o la semana que viene, o el año que viene. No, es ahora. 지금 바뀌어야 됩니다. Ahora uno tiene que vivir bien. 지금 묘한 사람 있으면 버리셔야 됩니다. Y si ahora alguien tiene odio hacia alguien, hacia alguna persona, hay que dejar ese 지금 odio. 세상 것으로 뭔가 거기에 소망을 붙잡고 있는 게 있으면 즉시 떨어야 Y 됩니다. si uno tiene las cosas, deseos del mundo y lo tiene bien en su corazón, dejar también todo eso. 왜냐면 지금이 끝일 수도 있거든요. Porque quizás ahora sea el fin de la vida de uno. 그리고 끝이 좋아야 되잖아요. Y dijimos que el fin tiene que ser bueno. 앞이 안 좋아도 끝이 좋으면 되잖아요. Que quizás en el pasado nos haya ido mal, pero ahora el fin tiene que ser bueno. 여기에 계신 분들이 뭐 많은 분들이 지금까지도 정말 좋게 잘해 오셨겠죠. Me imagino que todos hasta el día de hoy han vivido bien, ¿no? 근데 안 그러신 분도 솔직히 있지 않을까요? Pero sé que algunos también fallamos, ¿no? 정말 구원은 받았다고 하는데 구원받지 않은 사람처럼 살아오신 분들이 있잖아요. Que algunos, aún siendo salvos, a veces seguimos viviendo en las cosas del mundo. 근데 지금 마음이 바뀌면, 지금 바꾸면
하나님이 좋게 기억하십니다. Pero si ahora uno toma decisión y cambia realmente y vuelve realmente correctamente a vivir ante Dios, eso es lo que Dios ve como bueno. 어제까지 아니면 지금까지 못 살았어도 지금 잘 살면 됩니다. No importa si viví mal hasta ayer o hasta hace unos minutos, pero si ahora empiezo a vivir bien, eso es lo que importa ante Dios. 근데 지금까지 너무 못 살았으니까 난 해도 소용없어 이렇게 할 게 아니라 No se trata de rendirse. 지금까지 못 살았어도 이제부터라도 잘하면 된다. 지금부터 잘하면 된다. 그런 마음이 Algunos 필요합니다. pueden pensar, hasta ahora viví mal, ¿cómo voy a hacer para vivir bien? No hay que rendirse a eso, sino que si hasta ahora vivió mal, hay que decir, de ahora quiero vivir bien y volver a vivir. 제가 위로받는 말씀 중에 하나가 고린도후서 5장 17절 말씀인데 Hay un versículo en el cual yo tengo mucho consuelo. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 그다음에 뭐라고 되어 있죠? 보라 새 것이 되었도다. Dice aquí que las cosas viejas han pasado y ahora somos criatura nueva. 우리는 새 것이 됐습니다. Ahora somos nueva criatura. 구원 받을 때도 적용이 되고요. 매일매일에도 적용이 될 겁니다. Eso es algo que no solamente uno lo recibe cuando recibe salvación, que ahora es una nueva criatura, pero en el día a día de vivir también uno tiene que ser nueva criatura día a día. 이미 뒤에 있는 것은 이미 한 일은 다 잊어버리고 이제 Dejar todas las cosas pasadas 앞에 있는 부름의 상을 보고 쫓아가야 되잖아요. y mirar hacia la meta que tenemos hacia adelante e ir hacia eso. 과거에 잘못 산 것 같고 거기에 붙잡히지 말고 이제부터 잘하면 되거든요. No vivir aferrado a cómo uno vivió mal en el pasado, dejar eso en el pasado, ahora hay que vivir bien. 그러면 주님이 기쁘시게 여길 겁니다. Y eso es lo que Dios se va a gozar. 임종시에 이렇게 말했다는 것을 굳이 기록해 놨잖아요. Y aquí hasta menciona la palabra al morir, dice. 성경 운율을 맞추려고 일부러 그냥 기록한 거 아니지 않겠습니까? La Biblia no menciona palabras porque sí, sino que tiene un significado por eso. 중요하니까 이 말씀을 써놓은 거 아니겠어요? Porque es importante, menciona que fue esto al morir. 지금을 주의 깊게 보십니다. Dios ve el presente ahora. 그래서 우리 모두가 지금 좋은 마음으로 하나님 보시 합당한 마음으로 사시길 바랍니다. Por eso espero que ahora, el presente, todos podamos vivir correctamente ante Dios. 함께 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios, 오늘 gracias. 성경을 통해서 우리 각자에게 필요한 교훈을 주신 거 감사드립니다. Porque por medio de tu palabra nos has dado una enseñanza importante. 우리가 요셉과 같이 세상 사람들과 구별된 삶을 살아갈 수 있게 도와주시옵소서. Como José, ayúdanos a poder vivir separados de las cosas del mundo. 그리고 혹 넘어지더라도 늘 새로운 마음으로 주님을 섬길 수 있게 도와주시옵소서. Y si llegamos a fallar y a caer, ayúdanos a poder volver a levantarnos y vivir con un corazón nuevo otra vez. 아무쪼록 가주중앙교회가 하나님의 말씀에 의해 인도되고 말씀이 역사하는 교회가 되도록 도와주시옵소서. Ayuda a esta iglesia para que sea guiada con tu palabra y que con tu palabra trabajes y obres en esta iglesia. 이를 위해서 말씀을 전하는 분과 또 함께 말씀을 뵙는 모든 분들에게 하나님께서 친히 역사해 주시어서 늘 마음과 생각을 붙잡아 주시옵소서. Y también obra en cada uno de los corazones de los pastores como de cada uno de los hermanos que oyen la palabra y sostén a cada uno de ellos y guárdalos. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, quien siempre nos ama. 아멘.